ঘাটটো তাল এনেকৈ ভাঙি বজায় সত্ৰত, কিন্তু পৰিতালখনেই আছে। এইখনেই হ'ল মূল তাল। কিন্তু সেই পৰিতালৰ বৰগীত কোনোবা যদি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া হয়, তাৰ আকৌ ঘাটটো বেলেগ। এতিয়া আমি বাৰু নবজাওঁ, যেনে ঘাটটো ইয়াত ধিনা ধিনা বজাইছে, এইটো ঘাট বাজিব তেতিয়া। এই অংকীয়া নাটকৰ চৰিত্ৰ প্ৰৱেশ প্ৰস্থানত এইটো ঘাট বাজে। এইখনেই। এতিয়া নাচত এই পৰিতালখন কেনেকৈ আছে আমি চাব খুজিছোঁ। আমাৰ বহা নাচখনৰ আমি এটা গীত লৈছোঁ, তোমাৰো বিনোদ হৰি জানিব কমনে বৈকুণ্ঠ তেজীয়া কেলি কৰা বৃন্দাবনে। এইটো গীতো দ্বিতীয় ভাগিৰ পৰা আহে। উপেনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁ নৃত্যখন দেখুৱাই দিব। পৰিতাল বৈকুণ্ঠতে জিয়াকেলি কৰা বৃন্দাবনে, হে প্ৰাণ গোপাল তোমাৰ বিনোদ হৰি জানি বুকমনে, হৰি জানি বুকমনে। হৰে সদায় ৰমন জাৰ নিজা নন্দ সুখে, আৰে সদায় ৰমন হে হৰি সদায় ৰমন জাৰ নিজা নন্দ সুখে। এতিয়া আহৈয়া ঘাট কৈ, আহৈয়া ঘাট, ইয়াৰ নাম আহৈয়া ঘাট। আৰে সদায় ৰমন জাৰ নিজা নন্দ পৰিতালেৰে বিভিন্ন তাললৈ নাচত গৈ আছে। আৰে সদায় ৰমন জাৰ নিজা নন্দ সুখে। আৰে সদায় ৰমন জাৰ নিজানন্দ সুখে, আৰে সদায় ৰমন জাৰ নিজানন্দ সুখে। ঠিক আছে, হ'ব। আমাৰ এই সত্ৰত এটা পৰম্পৰা আছে, পৰিতালখন যেতিয়া মানে ঘাট বজোৱা হয়, চোক ধৰা হয়, ভাঙি বজোৱা হয়, সেইকাৰণে তেনেকৈ কৰা হৈছে। এতিয়া এখন আছে আমাৰ ঝুমুৰা নাচ। ঝুমুৰা নাচত আমাৰ যি মেলা, সেই মেলাত আমাৰ দুটা ভাগত হয়, জ্যোতি আৰু পৰিতালত হয়। এতিয়া তাৰ এই মেলাৰ নাচৰ যিটো সঞ্চাৰ হয়, পৰিতালত আবদ্ধ হৈ আছে। মই পৰিতালৰ ঝুমুৰাৰ এই মেলাৰ নাচৰ সঞ্চাৰটো চাব বিচাৰিছোঁ। পাপুল শইকীয়াক মই অনুৰোধ জনাম, তেওঁ ঝুমুৰা নাচৰ মেলা অংশ প্ৰদৰ্শন কৰিব।
এনেদৰে বিভিন্ন আৰু বহুতো আছে নাচ, আমি দুখন এটা নমুনা লৈ দেখুৱাইছোঁ। ঠিক সেইদৰে আমাৰ অংকীয়া চালি নাচত, অংকীয়া মানে শুদ্ধ চালি নাচ, এই শুদ্ধ চালি নাচটো সত্ৰীয়া ভাষাত অংকীয়া নাচ বুলি কয়, অংকীয়া চালি নাচ বুলি কয়। এনে আমাৰ এটা ৰগৰ কৰি কথা এটা কয়, সত্ৰত আজিও কয়, যি অতীজৰ নীতি নিয়ম ধৰি থাকে অৰিজিনেল বস্তুটো সেই ঠাচতে কথা কয় আপুনি আৰু একেবাৰে অংকীয়াই হৈ আছে দেই, অংকীয়াই হৈ আছে মানে আপুনি সেই তেতিয়া দিনৰ কথা বতৰা নীতি নিয়মতে আবদ্ধ হৈ আছে। সেইটো কাৰণে এই নাচখন যিটো পৰম্পৰা অতীজৰ সেইটোতে আবদ্ধ হৈ আছে, সেইটো কাৰণে তাক অংকীয়া নাচ বুলি কয়, মানে শুদ্ধ নাচেই, অৰ্থ একেটাই। প্ৰিয়াকেৰী কাহিনী, আমাৰ চালি নাচৰ গীত দুখন তালতে হয়, এক তাল আৰু পৰিতাল। সেই পৰিতালত আকৌ তালখন বজোৱা কায়দা এটা বেলেগ আছে, কিন্তু বেছটো পৰিতাল। প্ৰিয়াকেৰী কাহিনী গীতৰ মাধ্যমেৰে আমি সেই পৰিতালখন চাব বিচাৰিছোঁ, কেনেকৈ সেই পৰিতালখন চালি নাচত সোমাই আছে। প্ৰিয়াকেৰী কাহিনী। প্ৰিয়াকেৰী কাহিনী শুনি মুৰাৰী, প্ৰিয়াকেৰী কাহিনী, প্ৰিয়াকেৰী চালি নাচৰ গীতত, পৰিতালৰ গীতত তালখন বজোৱা এইটো এটা ষ্টাইল এটা আছে, এইটো কিন্তু পৰিতালে সোমাই গৈছে 1 2 3 4 5 6 7 পৰিতালে প্ৰিয়াকেৰী কাহি পৰিতালে সোমাই গৈছে, কিন্তু এই নাচত তেনেদৰে ধৰে। ইয়াৰ পিছতে আমি ৰজাঘৰীয়া চালি নাচতো আছে। আমি বাৰু সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এখন নাচকে ল'লোঁ। এতিয়া আমাৰ সত্ৰীয়া এটা আমি নৃত্যাভিনয় বুলি ক'ব পাৰোঁ ওজাপালিটো। ওজাপালিত আমাৰ নিৰ্দিষ্ট তাল আছে, ধৰক জোনজুনি তাল বা ত্ৰিতাল এনেকৈ। তাত ধুৰা আছে, কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে, সেইখিনি আমি ক'ব বিচৰা নাই। প্ৰথম দিনা ছেমিনাৰত আমি চাইছোঁ, অনলাইনত আমি চাইছোঁ, আমাৰ মুহিকান্ত বায়নটোৱে গোটেইখিনি আমি একদিন চাই আছোঁ বাৰু অনুষ্ঠান আমাৰ সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰৰ। সেইখিনি তাত আলোচনা সুন্দৰভাৱে কৰি গৈছে। সেই এটা ধুৰা, যেনে আমাৰ বটু বামন অৱতাৰ, তেখেতে যেতিয়া বলিক চলাৰ উদ্দেশ্যেৰে আহি 3 পদ ভূমি দান বিচাৰিছিলে, তেতিয়া 2 পদ দিব পাৰিলে, 1 পদ দিবলৈ জেগা নাই, আৰু শেষত উপায় নাপায় থোৱা পাৱ শিৰত সাফল্য অংগীকাৰ, শৰীৰকো সমৰ্পিলোঁ পাৱতে তোমাৰ বুলি মাথাত পদ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ সুতলপুৰীলৈ গৈছে। সেইটো কাহিনী আমি জানো। সেই ধুৰাটো তেওঁক ধন্যবাদ দিছে, তুমি যে প্ৰতিজ্ঞা ৰাখিলা, পৰিতালত সোমাই আছে। আমি সেইটো চাব খুজিছোঁ। ধন্য ধন্য দৈত্য কুলৰাজন। পাপল খুব টেলিং। আমাৰ ওজাত আকৌ এই খুটিতাল কয়, তাত খোল নেবাজে,
খুটিতালে বাজে তাৰ খোপ টিলিঙেৰে আৰম্ভ হয় টিলিং খোপ খোপ টিলিং টিলিং খোপ ধন্য ধন্য দৈত কুলৰাজন ধন্য ধন্য দৈত কুলৰাজন যাৰ পিতা বিৰোচন প্ৰতাপে আদিত্য যেন সত্য ৰাখি দিলা প্ৰাণ দান যাৰ পিতা বিৰোচন প্ৰতাপে আদিত্য যেন সত্য ৰাখি দিলা প্ৰাণ দান ধন্য ধন্য দৈত কুলৰাজন ওজাৰ তালখনো বজাইছোঁ টিলিং টিলিং খোপ আৰু মূল পৰিতালখন যে তাত সোমাই আছে বেছটো পৰিতাল সেইটোও আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আমি আৰু অংকীয়া নাটকৰ চৰিত্ৰসমূহৰ প্ৰৱেশ প্ৰস্থান সেই পৰিতালত হয় তাৰ নিৰ্দিষ্ট এটা নাচৰ ভংগীমা আছে যেনে অংকীয়া নাটকৰ আমাৰ দশৰথ ৰজা প্ৰৱেশৰ আৱে দশৰথ পৃথিৱীনাথ নাথ ঠিক সেইদৰে বিশ্বামিত্ৰ ঋষিৰ প্ৰৱেশৰ গীতটো আমি চাই থ'ব বিচাৰিছোঁ কানাড়া ৰাগৰ আৱে কৌতুকে আমি পৰিতালখন ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ বহুত ঠাইত আছে আৰু বহুত ঠাইত আছে এতিয়া আমি দ্বিতীয় এখন তাল জ্যোতি তাল আমি সেই জ্যোতি তালখন তাক দেই দি দি দেই আমি জানো প্ৰায় সকলোৱে তাক দেই দি দি দেই দি 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 দেই সেইখনো ঠিক প্ৰসংগৰ গীতত মূলখন আছে আমি প্ৰসংগীয়া গীতটো নাচাওঁ আৰু এখন দেখুৱালোঁ সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ ঝুমুৰা নাচৰ গীতসমূহ জ্যোতি তালতেই আবদ্ধ কেওটি গীত জ্যোতি তালত আবদ্ধ এটা কথা কৈ থওঁ জ্যোতি তালৰ গীতৰ ঘাট মৰা বায়নৰ কাৰণে দুটা কায়দা আছে
এটা তাল ঘাটটো মানৰ পৰা আহে, যিটো আমাক খালী বুলি কয়, সত্ৰত কিন্তু মান বুলি কয়, অৰ্থ একেটাই, মানৰ পৰা আহে। সেইটো অতিকে টান বায়নৰ কাৰণে, য'ত মানে তেওঁক সজাগতা কৰে, শীত মানে নাচিব এতিয়া ঘাটটো ধৰিব, সেইখিনিতে বজাব লাগে ঘাটটো, এই থাকিয়ে যায় এজাবোৰ গ'ল মানে চব বান্ধি থাকে, বায়ন গায়ন নৃত্যশিল্পীলৈকে নিমিলে আৰু তেতিয়া বায়নৰ সন্মানটো হ্ৰাস পাই গুচি যায় সেইখিনিত। সেইটো বৰ সাংঘাতিক। তেনেকুৱা গীত এটাকে আমি এতিয়া চাম বাৰু ঈশ্বৰে কি কৰে। আৰু কিছুমান তালৰ পৰা যায়, সেইটো বাৰু অলপ সহজ। ঠিক তেনেকুৱা এই মানৰ পৰা যোৱা আমাৰ আছে হৰিপদ পেশ হৈ নপাৱলি মই, হৰিহাংসী বাংসী বাই, আৰু এটা আছে মোহন বাৱত, এইকেইটা। এতিয়া আমি সেই হৰিপদ পেশ হৈ নপাৱলি মাই গীতটো জ্যোতিতালত কেনেদৰে মানে নাচসমূহ সোমাই আছে ঝুমুৰা, সেই জ্যোতিতালখন আমি চাব কৈছোঁ। আমি জ্যোতিতালখন মূল তালখন চাব বিচৰা নাই, তাক দেই দি দি দেই, তাক দেই দি দি দেই দি 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 দি, এইটো জানো, কিটি তিনি তাকি টাওঁ টাটা কিটি তাকি টাওঁ টাটা কিটি তাকি তাকি টাওঁ। এতিয়া আমি নাচলৈ গৈছোঁ পোনে পোনে। হৰিপদ পেশ হৈ নপাৱলি মাই। পাপুল হৰিপদ পেশ নপাৱলি মাই, হৰিপদ পেশ ঝুমুৰা নাচখন গীত যেতিয়া শেষ হ'ব, আমি দুফাকি লৈছোঁ, প্ৰায় 6 ফাকি 10 ফাকি এনেকৈ থাকে, মেলা নাচলৈ সোমাই গুচি যায়, এই জ্যোতি তাললৈ গুচি মানে সেইখিনি আমাৰ এই সঞ্চাৰিত হৈ যায়গৈ, সঁচাৰ হৈ যায়গৈ মেলাৰ জ্যোতি নাচ। তা খিতা ঠিক আছে। এতিয়া আমি এইটো ইমানতে বাৰু সামৰিছোঁ। এই নাদুভংগী আৰু বহা নাচত আমাৰ এটা ফুৰা সঞ্চাৰ এটা ধৰে, ফুৰা সঞ্চাৰ। সেই ফুৰা সঞ্চাৰটো জ্যোতি তালেৰে আৰম্ভ হয়। আমি এটা ফুৰা সঞ্চাৰ চাব বিচাৰিছোঁ নাদুভংগী বা
বহা নাচৰ ইশত হাঁহি পঞ্চম গায়। ইশত হাঁহি পঞ্চম গাই হাৰে ইশত উয়াৰে ইশত উয়াৰে ইশত হাঁহি পঞ্চম গাই হাৰে ইশত হাৰে ইশত হাঁহি পঞ্চম গাই। মানে আমি তালখন দেখুৱাইছোঁ যে ফুৰা সঞ্চাৰে গৈ যে জ্যোতিত সোমাইছেগৈ, আমি সেইটো দেখুৱাইছোঁ। আমি জ্যোতি তালখন ইমানতে এৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু ওলাই আছে বহুত ঠাইত। চুটকলা আমি 3 নম্বৰ এখন তাল ল'ব খুজিছোঁ। 3 নম্বৰতে চুটকলা। এখন আমাৰ এই নাদুভঙী আৰু বহা নাচত তাৰ এখন নাচ আছে চুটকলা। দেই তাতে কিটা দি না কি টি তা কি টি দাওঁ, এইখন নিজা তাল। এতিয়া উপেন নাচিবনে? নাচিব কোনে? অঁ ঠিক আছে। এইটো আমাৰ এই প্ৰসংগীয়া গীততো পৰে। আমি যেনে গোবিন্দ চিন্তহঁত গোবিন্দ চিন্তহঁত নিজা তালখন ধৰাচোন, বালক কেলি অমিয়া ৰস সাগৰ, এই চুটকলা তালখন ধৰা নিজা তাল। এইখনে হ'ল মূল তালখন চুটকলা। এতিয়া আমাৰ এই অংকীয়া নাটৰ গীতসমূহতো এই চুটকলা তাল সোমাই আছে চৰিত্ৰসমূহৰ প্ৰৱেশ প্ৰস্থানত। বহা নাচতো আছে। আমি অংকীয়া নাটৰ এই জগ জীও উৎসুকে চললি মধাই, এই গীতটোত আমি চাব খুজিছোঁ চুটকলা তালখন। পাপুল এই জগ জীও উৎসুকে চললি মধাই, প্ৰিয়া সঙে ৰঙে লীলাই, হৰি ধৰল কামিনী কণ্ঠ মেলি, কৰ তই যায় কেলি, কৰ তই যায় এই জগদীও উৎসুকে চললি মধাই। আমি এই বহা নাচত হ'ব, বহা নাচৰ এখন চুটকলা তাল মই আমাৰ বৰবায়ন মোৰ দাদা অনুৰোধ জনাম, যদি তেখেতে বেয়া নাপায়, বহা নাচৰ এই চুটকলা তালখন নাচখন দিবৰ কাৰণে।
ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাইনাটোলৈ। এতিয়া আমি চুটকলাখন সংক্ষেপতে এনেদৰে আমি দেখুৱালোঁ যে বিভিন্ন নাচসমূহত বিভিন্ন প্ৰকাৰে এই চুটকলা তালত নাচসমূহ সোমাই আছে। এতিয়া আমি চতুৰ্থতে এখন চাব বিচাৰিছোঁ চুটা। এই চুটা তালখন আমি জানো ধিনাখি টি না ঢেইখিত আমি প্ৰায় সকলোৱে জানো। বহা নাচতো আছে আৰু নাদুভঙী নাচত আছে, গায়ন বায়নৰ বহি চাহিনীত আছে, থিয় চাহিনীত আছে, ধেমালিত আছে, নাদুভঙী বহা নাচৰ শুদ্ধ যিবিলাক আৰু অংকীয়া ৰজাঘৰীয়া এই ৰামদানীত আছে। এই চুটা তালখন বহুতো ঠাইত আছে। সূত্ৰধাৰীৰ ৰাগৰ নাচত আছে, গতৰ নাচত আছে, শ্লোকৰ নাচত আছে, বহু ঠাইত আছে। আকৌ চালি নাচৰ এটা গীতেই আছে এই চুটা তালত, চিন্তিতে গোপিনী পেখুৱে নৈৰাখ বুলি। আমাৰ গোটেইখিনি কৰিবলৈ আজি সময় নহ'ব, মই কথাটো কৈছোঁ, এটা গীতেই আছে। এতিয়া মই এই চুটা ঠিক আছে, আমি প্ৰথমে সূত্ৰধাৰীৰ ৰাগৰ নাচখনত, গত নাচখনত, শ্লোকৰ নাচখনত কেনেকৈ এই চুটা তালত নাচখিনি আছে চাব খুজিছোঁ। ৰাগৰ নাচ ধিনাও খিৰিন্দা খেতি চুটা। গত নাচ, শ্লোকৰ নাচ, আমি এই সূত্ৰধাৰী এই দুখন যে সূত্ৰধাৰী নাচতো যে এই নাচ মানে চুটা তালখন সোমাই আছে, সেই কথাটো আমি দেখুৱালোঁ। আমি এখন বহা নাচৰ এখন নাচ চাব খুজিছোঁ যে ধিনাখি টি না ঢেইখিত, এই তালখনেৰে গৈ 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 ক'ত সোমায়গৈ সেই বস্তুটো চাব খুজিছোঁ। মই পুনৰ বৰবাইনাথকে অনুৰোধ জনাব লাগিব, গতিকে তেখেতে এই বহা নাচখন আমাক তালখন দেখুৱাই দিয়ক। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি এই চুটা তালখন আমি ইমানতে সামৰিব খুজিছোঁ। তাৰপিছত আমি সামৰিম অনুষ্ঠান। এই ব্ৰহ্মতালখন অকণমান চাওঁ। ব্ৰহ্মতালখন ঠিক তেনেদৰে আমাৰ প্ৰসংগীয়া গীতত আছে।
মূল তালখন আৰু এটা চাৰি নাচৰ গীতে আছে এই সখী চলহু বহুৰী গৌৰী গোকুল হামাৰী বুলি ব্ৰহ্মতালৰ এটা গীত আছে ৰজাঘৰীয়া চাৰি নাচৰ আমি সেই দুটা চাম আমি মূল তালখন প্ৰসংগত কেনেকৈ আছে সেইটো চাব খুজিছোঁ ব্ৰহ্মতালখন হৰি কমলাকান্ত কমলদল কোমল বুলি এটা বৰগীত আছে হৰে কুবলয়ক অংশ কেশিমল মূৰল অঘবক ধেনুক নাহি আৰে কুবলয়ক অংশ আৰে কুবলয়ক অংশ কেশিম উয়াৰে কেশিম এইখনেই হ'ল ব্ৰহ্মতালৰ মূল তালখন এইটো প্ৰসংগীয়া গীতত আছে আকৌ এইখন তাল এতিয়া নিৰ্দিষ্ট বোলত বেলেগ বেলেগ বোলত কমলাবাৰী সত্ৰৰ ভকতসকলে এখন নাচত সুমুৱাই থৈছে ৰজাঘৰীয়া চালি নাচত এই সখী চলহু বহুৰী গৌৰী গোকুল গুৱাৰী মই অনুৰোধ জনাম সেই গীতটো পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে ৰজাঘৰীয়া চালি নাচ এই সখী চলহু এনেদৰে আৰু কেইবাফাঁকিও আছে আমি দুফাঁকি দেখুৱাইছোঁ আকৌ বেলেগ কেইফাঁকিৰ কাৰণে বেলেগ বোল বেলেগ নাচ কিন্তু তালখন ব্ৰহ্মতাল আমি ব্ৰহ্মতালখন ইমানতে সামৰিব খুজিছোঁ আৰু আছে বহু আমি আৰু যাবকৈ খোজা নাই সময়ৰ কথা ঠিক আছে আমি সামৰিলোঁ সৰু বিষমখনতে আমি সামৰি দিছোঁ এই সামৰণি এটা আমি সৰু বিষমখন তা খেতি তাত টাওঁ তাতা খেতি ডাওঁ ঠেই গিৰিগিৰি ঢেই ডাওঁ তাতা খেতা এইখন মূল তাল ধেন্দ্ৰিক ডাওঁ এইখন ঠিক প্ৰসংগত সোমাই আছে এটা বৰগীত আছে বৰগীতটো এখন দেখুৱাই লওঁ বৰগীতৰ প্ৰথম শব্দ দুটা আমাৰ দুজনৰ নামেৰে হৰি কমলাকান্ত গীতটো পৰিৱেশন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আদি পৰম কাৰণ পৰমানন্দ আৰে আদি পৰম কাৰণ পৰমানন্দ আৰে আদি পৰম কাৰণ পৰমানন্দ আৰে আদি পৰম কাৰণ পৰমানন্দ এইখনেই হ'ল মূল তাল এতিয়া আমাৰ নাদুভঙী নাচত পৰে বা বহা নাচতো পৰে এই সৰু বিষমখন এই নাদুভঙী নাচৰে আমি এখন নাচ মাত্ৰ ল'ব খুজিছোঁ শংকৰ সুৰ চতুৰ মোহনমীয়ে শংকৰ সুৰ চতুৰ মোহনমীয়ে আৰে শংকৰ সুৰ চতুৰ মোহনমীয়ে শংকৰ সুৰ চতুৰ
ঘাটটো নাচত বেলেগ তাদানিতা খিটি দাওঁ তাতা খিটি তাকি তাকি তাতা খিটা খিটাওঁ তা খিটাক জিনথাক দে নিজাখন তাদানিতা খিটি দাওঁ খিটাওঁ তা ধেই দাওঁ তাতা খিটা ধেন্দ্ৰিক দাওঁ টেকি ৰিন্থাক সেইখন পাৰ্থক্য আমি আৰু নলওঁ চালি নাচৰ ৰজাঘৰীয়া এখন নাচ আছে নকৰোঁ হৰিপদ পেখুৱে নপাৱলি মাই সৰু বিষমত কাৰণ সময় আমাৰ সঞ্চালক মহোদয়ে ছিগনেল দিছে আমি ইমানতে সামৰিব খুজিছোঁ ঠিক আছে আমি সামৰিব খুজিছোঁ সত্ৰ পৰম্পৰাত হয় সময়ৰ কথা আছে সত্ৰ পৰম্পৰাত সত্ৰীয়া আমি সামৰিব খুজিছোঁ আমি মানে সময়ৰ কথা আছেতো আমি সামৰিব খুজিছোঁ সত্ৰ পৰম্পৰাত সত্ৰীয়া নৃত্যত ব্যৱহৃত তালসমূহৰ বিৱৰণ আৰু ইয়াৰ প্ৰদৰ্শনৰ বিষয়ে কৈ বা প্ৰদৰ্শন কৰি আমি সকলোৱে জানো ইমান কম সময়ত শেষ কৰিব নোৱাৰি মাত্ৰ তাৰ এটি চমু আভাসহে দিয়া হৈছে কোৱা বাহুল্য যে গুৰুজনাৰ হাতত সৃষ্টি হোৱা সত্ৰীয়া নৃত্য নাট সম্পদ ভকতি মুকুতিৰ বাহক হিচাপে কীৰ্তন ঘৰৰ প্ৰসংগ ৰীতিত তালসমূহ এনেদৰে লিপিত খাই পৰিছিল যে এটা আনটোৰ পৰিপূৰক হৈ থিতাপি লভিছে সেই দৃষ্টিৰে সত্ৰৰ পৰম্পৰাত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ তালসমূহক এনেহেন লাগে যেন বিচিত্ৰ তালেৰে গাঁঠি থোৱা ই এখন মকৰা জালহে য'ত ইটো ঘৰৰ পৰা সিটো ঘৰলৈ গতি কৰাৰ দৰে তালৰ পাৰ বগাই 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 নৃত্যটি আগুৱাই নিয়ে সেই সত্ৰীয়া প্ৰেমীসকল গুৰুজনাই কেৱল চিয়াঁহীৰি সাঁচিপাতত অনুবাদ সাহিত্যই লিখা নাছিল বৰঞ্চ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ মাধ্যমেৰে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ হৃদয়ত লিখি দিছিল জীৱনৰ উদ্দেশ্য জীৱনৰ অৰ্থ আৰু জীৱনৰ সাৰ্থকতা এইখিনিৰে আজিৰ আমাৰ বিষয় সত্ৰ পৰম্পৰাত সত্ৰীয়া নৃত্যত ব্যৱহৃত তালসমূহৰ বিৱৰণ আৰু ইয়াৰ প্ৰদৰ্শনৰ বিষয়ে পৰ্যালোচনাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু আমাৰ সহযোগ কৰা কেওগৰাকী শিল্পীলৈ মই আন্তৰিক সেৱা জনাইছোঁ আৰু আপোনাক সদাশয় ব্যক্তিৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যদি কিবা ভুল হয় ক্ষমা কৰিব তত্ত্বগধুৰ বক্তৃতাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে সংগতকাৰী শিল্পীসকলকো আমাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ Our next lecture demonstration would be delivered by Shri Baburam Khoikia from Majuli on life stories of dancing devotees, challenges and its changing scenario. Shri Baburam Khoikia उत्तर कमलाबाड़ी खट्र माजुली में खट्रिया नृत्य नाटक एवं संगीत के पूर्णकालिक कर्मकर्ता के रूप में पले बढ़े उन्होंने कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खट्रिया संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां दी हैं श्री खोइक्या तरतु विश्वविद्यालय एस्टोनिया से लोक साहित्य में पीएचडी हैं आप आयरलैंड के यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क और इलॉन यूनिवर्सिटी यूएसए में विजिटिंग पीएचडी स्कॉलर रहे हैं आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एकेडमिक पत्र प्रस्तुत किए हैं आपके खाते में 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन भी हैं শ্ৰীযুত শইকীয়াদেৱক মঞ্চলৈ আহি বক্তৃতা আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ হেৰি লাগিব নেকি তোমাক কাৰেণ্টৰ তাঁৰডাল লাগিব নেকি বাবু কাৰেণ্টৰ তাঁৰ লাগিব নেকি নচলিব নে ইমান চলিব এঘণ্টা চলিব ফুল চাৰ্জ আছে আধা ওলাইছে যে স্ক্ৰীনটো অলপ আধা ওলাইছে দেখোন ইয়াৰ পৰা আহি আছে ইয়াৰ লগত কানেক্ট নাই এইটো হেৰি নেক্সট শ্লাইডলৈ যোৱা নাই দেখোন
নেক্সট শ্লাইডটোলৈ যোৱা নাই সেইটোত হেৰি চাওকচোন কানেকশ্যনটো চাওক ফাৰ্ষ্টটো ক'ত এইটো ন ফাৰ্ষ্টটো অহা নাই পূৰাকৈ ৰ'বা হেৰি ফুল স্ক্ৰীন ক'ত কৰে ফুল স্ক্ৰীন এইটো এই চিম্বলটো অহা নাই ফুল স্ক্ৰীন হোৱা নাই ফুল স্ক্ৰীন হোৱা নাই ইয়াত কটা যোৱা নাই ফুল স্ক্ৰীন হোৱা নাই চোৱাচোন ফুল স্ক্ৰীনটো হোৱা নাই এইখিনিতেতো হয় ফুল স্ক্ৰীন ৰ'বা এখন ফুল স্ক্ৰীন অহা নাই নহয় এইটো তাৰ নহয় মানে শ্লাইডটো নেক্সট শ্লাইডলৈ কিয় যোৱা নাই সেইটো কি সমস্যা নাই এইখন ফুল স্ক্ৰীন হ'লেহে চাব যাবে ফুল স্ক্ৰীনটো কৰি লৈছোঁ এইটো বাটটো নি হয় ফুল স্ক্ৰীনৰ কাটি লৈ কৰিব লাগে কি হৈছে হেৰিটো অহা নাই যে এইটো ডিছকানেক্ট কৰি দিয়কচোন অকণমান দেৰি কাৰণে একেবাৰে কেঞ্চেল কৰি দিওঁ আচ্ছা এতিয়া নেক্সটলৈ গৈছে নে গৈছে খালি কাট খাই গৈছে আৰু টেকনিকেল ইছ্যু অ'কে হ'ব নহ'লে এনেকৈ থাকক ৰাইট yeah sure hello everyone my name is Baburam Hoikia so I'm very glad to be here today I would like to thank Sattriya Kendra of Sangeet Natak Academy for giving me this wonderful opportunity and I know that Sattriya Kendra has been doing a wonderful job here in Assam especially to promote Sattriya dance, drama and music. So thanks to Sangeet Natak Academy and also Raju Dasji for his wonderful management skill. প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে সত্ৰীয়া নৃত্য গীত বাদ্যৰ এটা উদাহৰণ এটা ইয়াতে দেখিলেই কেনেকৈ আচলতে সত্ৰত মানুহবিলাকে কেনেধৰণেৰে সত্ৰীয়া নৃত্য গীত বাদ্যৰ কেনেধৰণে অভ্যাস কৰে বা তাৰ যিটো আপোনালোকৰ পৰিসৰ যিটো তেওঁলোকে কি ধৰণে এই নৃত্য গীত বাদ্য
শিকি পেলাই কেনেধৰণে এটা ডাঙৰ এটা আপোনাৰ আৰ্কাইভৰ নিচিনা এটা বস্তু নিজৰ গাত ৰাখি থয় তাৰ এটা উদাহৰণ হিচাপে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিলে মই সৰুৰ পৰা জানো হৰিচন্দা আৰু পৰমাদাক তেখেতসকলে নৃত্য গীত বাদ্যত মানে ইমানখিনি বস্তু তেখেতসকলৰ গাত আছে যিটো মই আপোনালোকৰ গাত এতিয়া কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম মই সেই পইণ্টৰ পৰাই মোৰ বিষয়বস্তুবিলাক মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ মোৰ টপিকটো হৈছে লাইফ ষ্টৰিজ অফ ডেন্সিং ডিভোটিজ চেলেঞ্জেছ এণ্ড ইটছ চেঞ্জিং চিনাৰিঅ' চ' সত্ৰৰ মানুহবিলাক আমিতো ডান্সটো ক'ব পৰা ওপৰৰ পৰা সৰি পৰা এটা বস্তু নহয় ডান্সৰ লগত এটা লাইফ জড়িত হৈ থাকে আৰু সত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথাটো একেবাৰে বেলেগ ধৰণৰ সত্ৰক আমি জানো যে এটা লিভিং ট্ৰেডিশ্যন অলমষ্ট 600 years সত্ৰীয়া পৰম্পৰাটো চলি আহিছে এটা লিভিং ট্ৰেডিশ্যন সেই ট্ৰেডিশ্যনটো কেনেকৈ জীয়াই আছে বা তাৰ লাইফ ষ্টাইলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ জেনেৰেশ্যনৰ পিছত জেনেৰেশ্যনৰ মানুহবিলাকে কেনেকৈ সেই নৃত্যধাৰা বা নৃত্য গীত বাদ্যৰ গোটেই ধাৰাটো কেনেদৰে বৰ্তাই ৰাখিছে এই গোটেই কথাবিলাক ক'বলৈ যাওঁতেনে মই এটা বস্তুত ফ'কাছ কৰিছোঁ সেই ফ'কাছটো হৈছে আপোনাৰ লাইফষ্টাইলটো তেওঁলোকৰ কি ষ্ট্ৰাগলছ আছে চেলেঞ্জেছবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে বৰ্তমান সময়টো এটা গ্ল'বেল ভিলেজ বুলি কয় এই সময়তনো পৰম্পৰা এটা কেনেকৈ জীয়াই থাকিব আৰু সত্ৰৰ পৰম্পৰাটো বেলেগৰ লগত কেতিয়াও নিমিলে কাৰণ ইয়াত উদাস পৰম্পৰা এটা জড়িত হৈ আছে যিটো মধ্যমণি এই গোটেই পৰম্পৰাটোৰ মধ্যমণি তেওঁলোকে বস্তুবিলাক একেবাৰে মানে শিকি বুজি লালিত পালিত কৰি পেলাই ডাঙৰ দীঘল কৰে চ' এই বস্তুবিলাক মানে অনুধাৱন আমি কেতিয়া কৰিব পাৰিম বা কেনেদৰে কৰাটো উচিত সেই সম্পৰ্কে মই দুটামান কথা আপোনালোকলৈ লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আৰু এইকেইটা মই কেছ ষ্টাডিজ দুটামান লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ মই যেতিয়া ৰিচাৰ্চৰ কামত মানে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ তেতিয়া মই কেইটামান ডাটা কালেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেই বস্তুবিলাক আপোনালোকৰ আগত মই উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিম এতিয়া পৰম্পৰাৰ যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাটোনো কেনেকুৱা ধৰণৰ বা সত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত সেই পৰম্পৰাৰ ধাৰণাটো কেনেদৰে সেইটো প্ৰবাহিত হৈ আহি আছে মই সেইটো সম্পৰ্কত দুটামান কথা আপোনালোকক কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো হ'ল যে পৰম্পৰাটো এটা কালেক্টিভ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডেট পিপুল লিভ উইথ এণ্ড হেজ এ ষ্ট্ৰং ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ কমিউনিটি টাইম আইডেণ্টিটি এণ্ড আদাৰ্ছ এজ বথ ৱৰ্ড এণ্ড কনচেপ্ট ট্ৰেডিশ্যন ইজ ইনএস্কেপেবলি এম্বিগুৱাছ যে সেইটো মানে এটা কালেক্টিভ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে এটা ধাৰণা লৈ সত্ৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে বাগৰি আহিছে সেইটো কালেক্টিভ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙলৈ পৰিণত হ'ল সেইটো শংকৰদেৱ মাধৱদেৱতে নাথাকিলে এটা মানুহক ইউনাইট কৰি পেলাই এটা পৰম্পৰালৈ ৰূপান্তৰিত হৈ পৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ লগত এটা বস্তু একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুটো হৈছে যিটো আইডিয়া চেঞ্জটো এটা খুব মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ আইডিয়া যিটো পৰম্পৰাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে সেই চেঞ্জটো কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জ হ'ব এতিয়া চেঞ্জ ডাজ নট মেক এ ট্ৰেডিশ্যন ইৰেলিভেণ্ট ৰাদাৰ ইট হেল্পছ ইন দ্য প্ৰচেছ অফ কণ্টিনিউৱেশ্যন আৰু চেঞ্জটো কেনেকৈ আমি গ্ৰহণ কৰিম সেই বস্তুটো আমাৰ মাজতে সিদ্ধান্ত কৰিব লাগিব এতিয়া আমি মানুহবিলাক কিমান সচেতনতা আছে আমাৰ পৰম্পৰা এটা আগুৱাই লৈ যোৱাত পৰম্পৰা এটা প্ৰতিপাল কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰাত আমাৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ সচেতনতা আছে আমি বাহিৰৰ জগতখনৰ লগত কেনেদৰে সংযোজিত হৈছোঁ এই গোটেই কথাবিলাক নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া এই বিষয়টো আচলতে সত্ৰৰ মানুহৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে একাষৰীয়া কৰি ৰাখিব পৰা নাই মই আপোনালোকক সংযোজিত কৰি যিহেতু আমি এটা কথা অনুভৱ কৰা দৰকাৰ সেইটো হৈছে যে আমি সত্ৰীয়া কোনোবাই নৃত্য নাচিছে কোনোবা সত্ৰত আছে কোনোবা সত্ৰৰ শৰণ লৈছে এই গোটেইবিলাকক আমি এটা কমিউনিটি হিচাপে আমি ভাবিব পাৰোঁ এটা ডাঙৰ কমিউনিটি আৰু কমিউনিটি হিচাপে ভাবি আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটিবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আজি সত্ৰীয়া নাচ এখন নাচিলোঁ বা সত্ৰলৈ গ'লোঁ শিকিলোঁ বা কাৰোবাৰ গুৰুৰ ওচৰত শিকিলোঁ সিমানেই শেষ নে নাই আমাৰ কিবা বেলেগ ৰেছপনচিবিলিটি আছে বা কিবা ৰোল আমি প্লে কৰিব পাৰোঁ এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাক আমি কেনেকৈ লৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত সত্ৰৰ মানুহবিলাক বিভিন্ন ধৰণে মাৰ্জিনেলাইজ হৈ যায় একাষৰীয়া হৈ যায় কাৰণ তেওঁলোকৰ এতিয়া কথাটো চিনাৰিটো অলপ বেলেগ হৈছে ইণ্টাৰনেটৰ সময় তেওঁলোকে মানে হেৰিয়াৰ লগত বাহিৰৰ জগতখনৰ লগত সংযোজিত হৈ গৈছে হাততে চব পায় ৰুমৰ ভিতৰতে চব চাব পাৰে চ' এতিয়া কথাটো অলপ বেলেগ হৈ গৈছে কিন্তু তথাপিতো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই চিন্তাধাৰাৰ ক্ষেত্ৰত সত্ৰবিলাক অলপ একাষৰীয়া হৈ যায়
আমাৰ কানেকশ্যন আছে, নেটৱৰ্কিং আছে, আমাৰ এডুকেশ্যনেল যিটো এক্সপ'জাৰ সেইবিলাক আছে। কিন্তু সত্ৰত সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত অকণমান মানে একাষৰীয়া হৈ যায়। সেইটো আমি কেনেধৰণে সত্ৰৰ মানুহবিলাকক লৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ, সেই ধৰণৰ চিন্তাবিলাক কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো এটা আমাৰ ভাবিবলগীয়া বিষয়। আৰু সত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত যিটো পৰম্পৰাৰ যিটো ধাৰণা সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ। The conception of tradition in the context of Satras is mingled with authoritative religious ideas which does not give much preference to change. চেঞ্জটো থাকিবই, কিন্তু কনচিয়াছভাৱে লোৱা এটা চেঞ্জ বা এনেই এটা চেঞ্জ আহি যোৱা, চেঞ্জটোতো আহিবই, সেইটো কাৰো হাতত নাই, কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। কিন্তু কনচিয়াছভাৱে লোৱা চেঞ্জ বা সেই সম্পৰ্কে আলোচনা বিলোচনা কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনবিলাক আমি আঁকোৱালি ল'ম বা কোনবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিম, এইবিলাক গোটেই কথাবিলাক ইয়াত জড়িত হৈ আছে। গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জ ল'ম। However, changes are happening at different levels. Nowadays, technology has a big role to play. So সত্ৰৰ ল'ৰাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া টেকন'লজি আহি গৈছে, আপোনালোকে জানে ইণ্টাৰনেটৰ যুগ, এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে। আমি সেইবিলাক বস্তু কথা চিন্তা কৰা, আমি নৃত্যশিল্পী হিচাপেই হওক বা সত্ৰীয়া ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰা মানুহ হিচাপেই হওক বা সত্ৰীয়া ভাল পোৱা মানুহ হিচাপেই হওক, আমাৰ সেইবিলাক বিষয়ে ভাবিবৰ মানে অৱকাশ আছে নে নাই, সেইটো এটা ভাবিবলগীয়া কথা। মই আপোনালোকক এইবিলাক কথা এটা কাৰণেই কৈছোঁ যে সচেতন যেতিয়া মানুহ হয় তেতিয়া পৰম্পৰা এটা শ্ৰীবৃদ্ধি আৰু হয়। আমি এটা কথা নিজেই দেখিছোঁ, সত্ৰীয়া নাচ সত্ৰৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিছে বা বিভিন্ন ধৰণে শ্ৰীবৃদ্ধি লাভ কৰিছে, কিমান এটা ভাল কথা। আজি অসমৰ ভিতৰে বাহিৰে, অসমৰে নহয়, বিভিন্ন অসমীয়া মানুহ য'তে আছে, ইংলেণ্ডতে হওক আমেৰিকাতে হওক, তেওঁলোকে সত্ৰীয়া নাচক সেই মানে ইমান অন্তঃকৰণেৰে লৈ পেলাই আগবাঢ়িছে, এইটো ডাঙৰ কথা। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ লগত চিন্তা জড়িত হ'ব লাগিব। চিন্তা কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা? এটা আমি কৈ থাকোঁ সত্ৰ এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান, সত্ৰত আপোনাৰ এখন ইউনিভাৰ্চিটি, তাত চববিলাক বস্তু পায়, সিমানতে সেইখিনি আৰু কিবা কৰিব পাৰি আমাৰ। এই চিন্তাধাৰাবিলাক আমি কেতিয়াবা কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যোৱা দৰকাৰ। মই এইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, সংগীত নাটক একাডেমীয়ে আমাক ধুনীয়া এখন প্লেটফৰ্ম তৈয়াৰ কৰি দিছে এতিয়া বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনা কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু ফ'কাছ এটা থাকিব লাগে, ফ'কাছটো হ'ল সত্ৰ অনুষ্ঠান। ৰাজদাস ছাৰে কৈয়ে গৈছে অলপ আগতে যে সত্ৰ মূল ভেটি, সত্ৰ এইটো ট্ৰেডিশ্যন এটা আপুনি মই ইচ্ছা কৰিলে তাক জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰে। জেনেৰেশ্যনৰ পিছত জেনেৰেশ্যন এইটো মানে আহি আছে, আৰু আমি কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিম? মোৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছে, মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা চব ঠিকেই, মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা সত্ৰলৈ দিম নেকি? ত' নিদিওঁ। চ' এইটো ইয়াতে এটা মেকানিজিম আছে, সেই মেকানিজিমটো আমি কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিম, এইবিলাক চিন্তাৰ বিষয় এইবিলাক। গতিকে পৰম্পৰা এটা জীৱিত ৰূপত এনেধৰণে বৰ্তি থকাটো, আপোনালোকে সকলোৱে জানে সত্ৰীয়াটো এটা ইউনিক পৰম্পৰা, ক'তো নাই পৃথিৱীত। গতিকে এইটো কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰি বা কি ধৰণে মানুহবিলাকৰ অন্তৰাত্মাত কি চলি থাকে, ভিতৰবিলাকত সৰু সৰু ল'ৰা এটা, মই আপোনালোকক উদাহৰণ হিচাপে ক'ম, সত্ৰলৈ কেনেকৈ আহি ডাঙৰ হয়, তেওঁলোকৰ কি ষ্ট্ৰাগল থাকে, চেলেঞ্জেছ কেনেকুৱা, এইবিলাক মই উদাহৰণ হিচাপে দুটামান কেছ ষ্টাডিজ আপোনালোকৰ কাৰণে আনিব বিচাৰিছোঁ। এয়া উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ, মই ঢেৰ সত্ৰৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, স্পেচিফিকলি মই উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰে কথা কৈছোঁ। ময়ো নিজেই তাতে ডাঙৰ হৈছোঁ, মোৰ তাতে এটা ভাল গ্ৰাউণ্ডিং আছে, তো সেইটো কাৰণে মই উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ। এই ল'ৰা দুটা, ইহঁতৰ এটাৰ নাম হৈছে প্ৰণৱ আৰু এটা হিমাংশু। এতিয়া সত্ৰত 4 বছৰমানত এনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান কেছ আহিছে, ধৰক মাক দেউতাকৰ মানে বিচ্ছেদ, সংঘাত, কিবা কিবি, ল'ৰাটো নিথৰুৱা হৈ যায়, তো কি কৰিব, সত্ৰলৈকে দি দিয়ে। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰৱণতা 5টা কেছ 4 বছৰত উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত আছে, তাৰে 2টা উদাহৰণ আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাইছোঁ, এই ল'ৰা দুটা। তো এহেঁতে এতিয়া কি কৰিছে চাওক, নৃত্য গীত এইবিলাক শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাতে। পেৰেণ্টিংটো কি বস্তু মানে সেহেঁতে সেই বস্তুটো পোৱাই নাই, তো তাহাঁতৰ মাজত কি চলি থাকে এই ল'ৰাবিলাকৰ মাজত, এইটো সাংঘাতিক ধৰণৰ ভাবিবলগীয়া কথা এইবিলাক। আৰু সেহেঁতে নৃত্য গীত বাদ্য, এতিয়াতো সেহেঁতে জনাই নাই যে ভক্তিভাৱটো কি। সত্ৰীয়া নাচৰ মূল যিটো লাইখুটা বা মূল যিটো পইণ্ট, সেইটো হৈছে ভক্তি। ভক্তিভাৱ কি সেহেঁতে নাজানে, কিন্তু নজনাকৈ আৰম্ভ কৰিলেই সেহেঁতে ক্ৰমান্বয়ে তাৰপিছত শিকিব ইমান আপ্লুত হৈ যায় সেইবিলাক বস্তুৰ লগত সেহেঁত পৰৱৰ্তী সময়ত।
কিন্তু পিছত কি হৈ যায় সেই ভক্তিভাৱৰ যিটো মানে সহৃদয়তাৰে যিটো ভক্তিভাৱ গ্ৰহণ কৰি তাক লালিত পালিত হৈ ডাঙৰ দীঘল কৰে তাৰ পিছত কি হৈ যায় সেইবিলাক বস্তু মই ক'ম আপোনালোকক আৰু দুটামান মই আৰু এটা উদাহৰণ দি ল'ব বিচাৰিছোঁ মাধুৰ্য ই উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰে ল'ৰা সি হেৰিয়াত আপোনাৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটিত MA কৰিছিলে তো তাৰ লগত মই কথা বতৰা পাতোঁতে অনুভৱ কৰিছোঁ যে এখন ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনাৰ বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ধুতি পিন্ধি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা এটা যিটো মানে প্ৰক্ৰিয়া বা যিটো সত্ৰৰ যিটো নীতি নিয়ম ৰক্ষা কৰি চলা সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে সেই লাইফটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সি বিভিন্নবিলাক কথা কৈছে যিবিলাক মই সি ক'লে মই পাৰ্মিশ্যন নাই কোৱাৰ তথাপিতো সেই বস্তুটো মই আপোনালোকৰ আগত কৈ পেলাই অনুভৱ কৰাব বিচাৰিছোঁ যে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেই ষ্ট্ৰাগলটো বা সেই হেৰিটো কিন্তু তাৰ ভিতৰতো সিহঁতে নীতি নিয়ম মানি পেলাই ভক্তিভাৱেৰে যিটো ভগৱান উপাসনাৰ যিবিলাক কাম সেইবিলাক কৰি থাকে এতিয়া নাচটো মানে নাচ ষ্টেজতহে আপোনালোকে দেখিছে সত্ৰত নাচটো কি বস্তু ৰিচুৱেল মেইন বস্তুটো আপোনাৰ ভক্তি সাধনাৰ এটা মাৰ্গ মেইন বস্তুটোৱে ভক্তি মানে ভগৱান ভক্তি এতিয়া আমি এটা কথা মই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যে ভগৱান ভক্তিৰ লগত মানৱ সেৱা বা মানৱ ভক্তিটো মানে সংযোজিত হয়নে নাই সেই ধাৰণাটো এইবিলাক ক্ষেত্ৰত বিশৃংখল বিভিন্ন ধৰণে দেখিছোঁ কাৰণ অকল ইয়াতে আহি ষ্টেজত আহিলে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভক্তি কৰিব ভক্তিভাৱটোতো থাকেই বা ষ্টেজ এখন বেলেগ এটা প্লেটফৰ্ম সেইটো আপোনাৰ যিটো অৰিজিনেল আমাৰ ৰিচুৱেল কণ্টেক্স আছে তাতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ আৰু তাতো ভক্তিভাৱটো লৈয়ে নৃত্যশিল্পীবিলাকে কাম কৰে বা কৰি আছে সেইটোক মই কিবা বিৰোধ ভাৱ নাই বা থাকিবলগীয়া কথাও নাই কিন্তু দুখন বেলেগ প্লেটফৰ্ম তাত কৰা ভক্তি ইয়াত কৰা ভক্তি তাৰ মাজত পাৰ্থক্য কিছুমান আছে এতিয়া সেই বস্তুবিলাক কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰি ৰাখে সত্ৰৰ মানুহবিলাকে সেইটো এটা মানে ভাবিবলগীয়া কথা বা ষ্টেজলৈ আহিলে তেওঁলোকৰ মনৰ মানে ভক্তিৰ যিটো ধাৰণা কেনেকুৱা হৈ যায় বা অনুভৱটো কেনেকুৱা হৈ যায় সেইবিলাক এটা মই ভাবোঁ মোৰ দৃষ্টিৰে এইবিলাক ভাবিবলগীয়া কথা আৰু মই নেক্সট আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এজন শিল্পীক আপোনালোকে চিনি পায় মহিকান্ত বৰা বৰবায়ন তেখেত সত্ৰতে আছিলে এতিয়া গৃহস্থী হৈছে তেখেতৰ লগতো কথা বতৰা পাতিছোঁ মানে তেখেতৰ এতিয়া অনুভৱটো কেনেকুৱা মানে সত্ৰত আছিলে তাৰপিছত এতিয়া বাহিৰলৈ আহিলে তেখেতৰ অনুভৱটো তেখেতে কৈছে যে মই ভাল কৰিলোঁ ওলাই আহিলোঁ তাৰ এটাই কথা সূচাইছে যে সত্ৰত যথেষ্টখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক আমি নৃত্যশিল্পী হিচাপে বাহিৰৰ মানুহ হিচাপে আমি আওকাণ কৰি চলিম নে নাই আলোচনা কৰিম এইবিলাক মানে ভাবিবলগীয়া কথা আমি কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰিম এইবিলাক বস্তু মই নিজেই অনুভৱ কৰিছোঁ এইটো কথা বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি যে এইবিলাক সমস্যাই হৈ থাকিব নেকি আমিতো সত্ৰীয়া নাচ বা কিবা কিবি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ধৰক খ্যাতি বা সত্ৰীয়া নাচ সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী হিচাপে যি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে তেওঁ নৃত্য আমাৰ সত্ৰীয়া সংগীতটো আগবঢ়াই লৈ গৈছে সেইটো এটা ৰেছপনচিবিলিটি কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আৰু কিছুমান কথা আছে সত্ৰপা অহা বা সত্ৰত ডাঙৰ হোৱা মানুহবিলাকৰ বেলেগ কিবা ৰেছপনচিবিলিটি থাকে নেকি বা থকাটো প্ৰয়োজন হয় নে নহয় এই ধৰণৰ যিবিলাক হাজাৰটা কুৱেশ্যন মনত মোৰ আছে মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশহে কৈছোঁ আপোনালোকৰ নিজৰ মনোভাৱবিলাক আপোনালোকে ক'ব চ' এইবিলাক আমি কেনেকৈ ল'ম সদায় আপোনালোকে এটা কথা অতি সহজ আৰু সদায় শুনো যে সত্ৰ বৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান তাতে চব পায় হেৰি হয় কিন্তু সত্ৰলৈ যেতিয়া মই যাওঁ মানুহবিলাকৰ মুখত শুনো বোলে হেৰি আপোনাৰ এই আজি আমুক এটা হৈছিলে মই নাপালোঁ আমুকেহে পালে সেই কথাবিলাকে অলপ হৃদয়ত লাগে মানে তেওঁলোকে সেই একেখিনি মানুহে ধৰক সত্ৰীয়া নৃত্য গীত বাদ্য তেওঁলোকেও প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে সত্ৰত যিবিলাক মানুহ তেওঁলোকৰ প্লেটফৰ্ম তেওঁলোকৰ ভগৱান উপাসনাৰ যিটো মাধ্যম নৃত্য গীত চৰ্চাৰ যিটো কাৰুকাৰ্য সেইটো বেলেগ সেইটো বাহিৰৰ মানুহৰ লগত নিমিলে তাৰ এটা বিপৰীত এখন ছবিও আছে সেইটো হ'ল আপোনাৰ আমাক কমিউনিটি লাগিব আমাক এতিয়া ভাল কথাটো হৈছে চবেই আঁকোৱালি লৈছে সত্ৰীয়া নৃত্য আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি কিছুমান কথা ভবাটো প্ৰয়োজন যিটো মই ভাবোঁ বৰ্তমান সময়ত এটা চেলেঞ্জিং এটা কুৱেশ্যন not only for others but also for the people of the Hotras.
নাৰায়ণ চন্দ্ৰ প্ৰভু ঈশ্বৰৰ লগত মই 2017 চনত কেইটামান ইণ্টাৰভিউ লৈছিলোঁ মই আপোনালোকৰ ওচৰত সেইকেইটা অকণমান আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছোঁ তেখেতেনো কি কৈছিলে সত্ৰৰ চেলেঞ্জ কেনেকুৱা ধৰণৰ সত্ৰীয়া নাচৰ কি ধৰণৰ অৱস্থা হৈছে বা কেনেকৈ সত্ৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা এই ধৰণৰ কেইটামান কথা কৈছিলে মই আপোনালোকৰ আগত এইকেইটা মানে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ মই সুধিছিলোঁ তেখেতক what as you see it is the effect of the many recent changes in Hotra tradition. Tekhete koise changes are happening because of time. For example, you are undertaking research on a subject which was not there earlier. Changing trends have also led to a thought to circulate among the young devotees. What would happen if we remain as a celibate devotee? And a question mark. We should find a job and earn money. A feeling of exasperation could also be another reason. There are many reasons. How would these changes influence the future of Hotra? মই সুধিছিলোঁ যে সত্ৰ এইবিলাক পৰিৱৰ্তনে যে সত্ৰৰ ভৱিষ্যতটোক কেনেদৰে নিৰূপণ কৰিব বা কি ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাত আপোনাৰ হেৰি যোগাব তো তেখেতে কৈছিলে তেতিয়া It is a very critical time, especially for the Udahin or celibate school of Hotras. The future of Hotra looks bad. Nothing will continue. In this raw, over তেখেতে দেখুৱাইছে এটা হাতী মানে সত্ৰৰে হাতী এটালে এনেকৈ পইণ্ট কৰি দেখাইছে The future of Hotras look bad. Nothing will continue. In this raw over our Hotra residence, it was full of devotees. Everywhere it was full. There were about 250 devotees earlier in our Hotras, but now there is less than 100. The number of devotees going out from the Hotra for various reasons are higher than the number of devotees coming into the Hotras. Can you get boys in your Hotra? Mo khudise tekhete mo jehetu Hotra boli jane tekhete khudisile can you get boys in your Hotra easily if you want to include them as a devotee? Nowadays, it is rare to get boys. Economic problems are one factor. The production of paddy is not as good as it previously was. How they will survive? If a young man cannot earn, then he is in danger. These are some questions emerging in the minds of the young ones. Those young ones who are now bhakats in Hotras will not stay as bhakat once they are grown up. এটা বৰপেটা সত্ৰৰ উদাহৰণ দিছে বৰপেটা সত্ৰৰ কেনেকৈ ধৰক বাহিৰৰ পৰা এতিয়া সত্ৰৰ মানুহনি চলাবলগীয়া হৈছে তেখেতে আৰু কেইটামান কথা কৈছে সেইকেইটা হ'ল আপোনাৰ ritualer কথা কৈছে these rituals will no longer be available likewise Satriya Ujapali rituals are no longer available in our Hotra. There are only one or two performers who know them. Kirtaniya performance is no longer available in our Hotra. I am very surprised to see the changing trend in Hotras. What is the role of মই সুধিছিলোঁ যে সত্ৰাধিকাৰ ভূমিকাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ What is the role of the সত্ৰাধিকাৰ in this regard? সেইটো মানে তেখেতে কৈছে যে একো কৰিব নোৱাৰে সত্ৰাধিকাৰ অকলে এইবিলাক বস্তুত একো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াত এটা সামগ্ৰিকভাৱে চবৰে সহযোগিতা লাগিব সত্ৰৰ মানুহখিনিয়ে হওক বা বাহিৰৰ মানুহখিনিয়ে হওক এইটো প্ৰসংগতে তেখেতে এটা কথা কৈছে যে we have failed to achieve our aims and objectives. We should leave to adopt work culture to continue our art and culture. Now we have neither karma sanskriti nor kala sanskriti. Enukwa dhoroner kotha keitaman koise the recent workshop culture for Satriya dance is destroying our tradition. Previously Satriya nritya was proceeding in a unique way. Now the Kamalabari Satra dance tradition follows the Guwahati style. Earlier Guwahati people looked up to us, now it's the opposite. Why do you think this is happening? Moi khudisilu je kyo etu kyo hoise It is true that gurus do create some innovative ideas in the workshop, but there are no similarities with one another. The performing tradition of the Kamalabari school of Hotra is heading towards darkness. There are no learners of Pathak. Hetu mane pathokor heri nai nam logwa hikwa lurabilakor সংখ্যা কমি আহিছে
এই ধৰণৰ কথাবিলাক তেখেতে কৈছিলে তেখেতে মানে এই মই থুলমূলকৈ আপোনালোকক কৈছোঁ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি মোৰ আগত দাঙি ধৰিছিলে যিটো অতি ভয়ানক এতিয়া কথাটো হ'ল গোটেই কথাবিলাক তেখেতে যেনেধৰণে কৈছে সিমান নিগেটিভ নেকি তো কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত বহুতবিলাক সমস্যা আছে তেখেতে কৈছে যে এইবিলাক আৰু নাথাকিব তেনেকুৱা নাথাকিব বুলি ইমিডিয়েটলি আমি টাইমলাইন এটা বান্ধি দিব নোৱাৰোঁ কেতিয়া আদায় হ'ব থাকিব কিবা কিবি কিন্তু সমস্যাবিলাক যে আছে এই কথাবিলাকে সেই কথাটো মানে উদঙাই নিছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ সত্ৰবিলাকত সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক আমি সামগ্ৰিকভাৱে এজ এ কমিউনিটি মানে সত্ৰীয়া নৃত্য গীত বাদ্য ভাল পোৱা কমিউনিটি হিচাপে আমি এই কথাবিলাক কেনেকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ বা আমি কেনেধৰণে নিজৰ দায়িত্ববিলাক অলপ ইনিচিয়েটিভটো ল'লে হয় কেলে নহয় আমাৰতো সত্ৰীয়া কমিউনিটিটো এটা ডাঙৰ কমিউনিটি ইনিচিয়েটিভ ল'লে এই যিবিলাক ল'ৰা মই ইয়াত দেখালোঁ তেওঁলোকৰ বহুত ক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰেৰণাৰ প্ৰয়োজন সেইবিলাক আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ বা শিক্ষাৰ লগত সংযোজিত কৰিব কেনেকৈ পাৰি সেইটো এটা মেইন পইণ্ট শিক্ষাৰ লগত মানুহবিলাকক সংযোজিত কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইবিলাক চিন্তাধাৰা আমি একাগ্ৰতাৰে যদি আমি কৰোঁ নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰে এটা সুফল ওলাব Do I have time? Do you have more time? Okay. So বিশেষকৈ মই এইখিনি কথাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছিলোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল বহুতে হয়তো ক'বও পাৰে যে তুমি নিজেই সত্ৰত আছিলা এতিয়া দেখোন তুমি ওলাই গ'লা এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক যিবিলাক ধৰক মই এখন বিগাৰ পিকচাৰ দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক এইটো এনেকুৱা নহয় যে মই আপোনালোকৰ গালে এটা শিল দলিয়াই দিছোঁ আপোনালোকক এটা শিল দলিয়াই দিব ইমানতে আৰু কামটো সমাপ্ত সেই তেনেকুৱা এটা বস্তু নহয় এতিয়া চবৰে ইণ্ডিভিজুৱেল এটা অনুভৱ বা ফিলিংছ থাকে সত্ৰলৈ অহা ল'ৰাবিলাকে তাতে পঢ়া শুনা কৰি এইখন এখন ডাঙৰ ক্ষেত্ৰ তাতে জীৱন গঢ়িব পাৰে তাতে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মই শিল্পীবিলাকেই হওক বা সত্ৰৰ পৰা ওলাই অহা মানুহ তাতে এখন নিজৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ এখন ক্ষেত্ৰ হিচাপে তেওঁলোকে সেই ক্ষেত্ৰ হিচাপে সত্ৰক পৰিগণিত আমি মানে মানি ল'ব পাৰোঁ চ' সেই ক্ষেত্ৰখনক আমি কেনেদৰে মানে বজাই বা সুন্দৰকৈ আমি ধৰি ৰাখিব পাৰিম সেইটো আমাৰ মই ভাবোঁ এইটো চিন্তনীয় বিষয় আৰু মই নিজেও তাতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা মই এজন ব্যক্তি মই বেছি দীঘলীয়া নকওঁ আই থিংক আই এম ৰানিং আউট অফ টাইম অলৰেডি জাষ্ট লাষ্টত শেষত মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সত্ৰ যি অনুষ্ঠান মই সেই সত্ৰ অনুষ্ঠানলৈ সৰুতে মই আপোনালোকক মই একেবাৰে নিজৰ উদাহৰণ এটা টানি আনিছোঁ মই নিজেই সৰুতে সত্ৰলৈ আহিছোঁ একেবাৰে পিছপৰা এটা অঞ্চলৰ পৰা সত্ৰলৈ আহি তাতে নৃত্য গীত বাদ্য শিকি পঢ়া শুনা কৰি অকণমান যিয়ে নহওক সৰু সুৰাকৈ যি হৈছে তাৰপৰাই হৈছে গতিকে সেইখন এনেকুৱা এখন ক্ষেত্ৰ আৰু আপোনালোকৰ আগত যিকেইটা উদাহৰণ দিলোঁ মই ইতিমধ্যে সেইকেইটা উদাহৰণৰ পৰা আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক আছে বা কি ধৰণৰ ষ্ট্ৰাগল মানুহবিলাকৰ থাকে সেই ক্ষেত্ৰত যদি অলপ কিবা ধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটো মই ভাবোঁ এটা লক্ষণীয় পদক্ষেপ হ'ব আৰু মই শেষত সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষকৈ মই এটা কথা ক'বই লাগিব যে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰাধিকাৰ বা বৈষ্ণৱবৃন্দ তেখেতসকলৰ মোৰ ওপৰত যথেষ্ট আশীৰ্বাদ বা মৰম চেনেহ দি লালিত পালিত কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে মই সত্ৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ কিন্তু মোৰ চিন্তাধাৰা মোৰ আত্মা মোৰ সদায় তেওঁলোকৰ ভাল বা তেওঁলোকৰ লগতে আছে থাকিব মই সেইটো কথা আপোনালোকৰ আগত এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ আৰু ওলাই আহিলেই বা কিবা হ'লেই এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো নিগেটিভ এটা ফিলিং মানুহৰ সদায় নিজেই জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে আৰু মানুহে সদায় নিজৰ ধৰণে জীয়াই থাকিব গতিকে কিন্তু সত্ৰত যিখিনি আছে সত্ৰ এখন ক্ষেত্ৰ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাত আমাৰ যি ভূমিকা থাকিব লাগে সেই ভূমিকাটো যাতে আমি সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰোঁ মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকেও এইবিলাক কথা অকণমান অনুভৱ কৰক নাচটোতো নাচেই নাচৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হৈছে অনুষ্ঠানৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হ'ব লাগিব বিল্ডিং হ'লেই নহ'ব তাত মানসিকতাৰ জন্ম হ'ব লাগিব আইডিয়াছ জন্ম হ'ব লাগিব শিক্ষাৰ লগত সংযোজিত হ'ব লাগিব এইবিলাক বিষয় জড়িত হৈ আছে গতিকে মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ আমি সকলোৱে মিলিজুলি যাতে কাম কৰিব পাৰোঁ চিন্তা চৰ্চাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ আৰু শ্ৰীবৃদ্ধি হওক সত্ৰ আৰু শ্ৰীবৃদ্ধি হওক সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ নমস্কাৰ শ্ৰীযুত শইকীয়া দেৱক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ
আমাৰ তৃতীয়গৰাকী বক্তা হৈছে নতুন দিল্লীৰ ডক্টৰ আৰ্শিয়া ছেঠি। তেখেতৰ আলোচ্য বিষয় হৈছে Altered Landscapes, Shifting Contexts and Changing Populations of Satriya Dance. Twice a Fulbright Fellow, Dr. Arshiya Sethi is the founder managing trustee of the Cree Foundation, which works at the confluence of arts, activism, and knowledge creation. A former dance critic for the Times of India and presenter for Doordarshan's National Program of Dance and Music, she rose to be the advisor to Doordarshan's 24-hour arts and culture channel, DD Bharti. Her doctoral studies have been on Satriya's recognition and its political underpinnings. She has co-authored a book, Non-Gharanedar, Pandit Mohan Rao Kalyanpurkar, the Pavior of Kathak. She contributed and edited So while the technical team helped me put together my, what should I say, hardware, I thought I'd use this opportunity to thank Sangeet Natak Academy, especially its Sattriya Kendra, for giving me this opportunity to share my thoughts and ideas that have emerged out of a long period of research. How long? ये निकाल सकती हूँ मैं? हाँ, निकाल दो। हाँ, मैं इधर उधर चलूँगी। On है। My association with Sattriya goes back to, how many should I say? Definitely 30 years, if not more. So I stand here before you with that perspective, and I will speak in that context. It is true I did my PhD on Sattriya, but it was not so much on the dance form per se, but on its intersection with politics. I have seldom been as happy to hear a speaker before me as I am today. Baburam, I'm most impressed with your work. And it's very nice that you have both the inside and the outside view of the subject. And I definitely would like to talk to you after this to take our work forward. What should I say that I can say right now before this thing comes on? Yeah. So I have been coming several years to Nritya Parva to see it as part of my research work. I have seen a vast range of changes that have happened in it. And I have come back after the COVID break, I guess, after a long time, and I'm seeing radical changes this time, more radical than I had ever seen before. So I think it is very important that the book that I was planning to write, based on my research, should get written now. And hence, I make this promise here to you that the next time you will see me speaking or being here as part of Nritya Parva will be, oh God, now what have I gone and done? Will be after with the book in hand. Maybe Sattriya Kendra could look at being part of the launch of the book. I'm going to be a little difficult. Has this? Excellent, wonderful. So I will be talking to you about altered landscapes, shifting contexts, changing populations of Sattriya dance. In a way, it takes forward the argument that Baburam made earlier. Dr. Sekia's presentation was very incisive, and as I said, had the benefit of both the inside and the outside view. So what is the benefit somebody like me brings? I'm actually the first non-Assamese PhD on Sattriya.
This gives me an outsider's view and an outsider's daring to say some of the things that I will. Sometimes it's harder for people who are within the system of belief and society to be able to say some rather radical things. But I hope that I will be able to say them because I say them with humility, total humility, in the interest of a dance that I have loved. I first saw Sattriya when I was 14 years old. I am today 62 years old. So you can imagine the spectrum of years in which I have thought about this magical dance form. This picture is one of my favorite pictures from my collection, only because this was actually the first roop of Sattriya. All these beautiful dancers with their faces slightly blued, dancing in the judges' field on Independence Day 1975. Not Independence, Republic Day 1975. It was my first exposure. We had reached Guwahati only at the end of December 74. So this was really my first exposure to it, and I was riveted. Now, I have since then been part of the National Program of Dance and Music, which has also been said in my introduction, which Ipsita, you did an excellent job of carrying forward in 3 languages, remarkable. I hosted the National Program of Dance and Music for over 3 decades. And it startled me when the first time a dancer was produced, dancing a form called Sattriya. Nobody had, and I apologize that I keep saying Sattriya because it comes easier to me to say Sattriya rather than Kshatriya, but please take it as a base apology for that fact. Also, please take it that I come from a position of humility, bowing before every Bhagat who has ever danced in the Satras, because they have brought their energies into this dance form. So as in the West we do a land acknowledgement, I want to do a cultural acknowledgement to generations of Bhagats who have danced here. So in the National Program of Dance and Music, which I first got the chance to introduce, we had 2 dancers, Indira P.P. Bora and Pushpa Bhuyan. Both of them did not come from the Satras. That was the vision of Sattriya that the nation carried initially, till the dance form gets recognized. I'm not saying it's because I saw it first or it comes through my, it is just that the power of media is phenomenal. Television, and at that time there was only Doordarshan, no ZV or anything. Everybody watched whatever Doordarshan brought out, and so the world saw these 2 ladies as the representatives of Sattriya. Nobody saw the Satra Bhagats as the representative of Sattriya. So it was a big startling thing that there was this whole living culture and somewhat different from what was being presented on stage. Again, it's important to recognize I'm not a practitioner, so I don't bring that inside view. I'd also like to tell you that since I'm talking about changed landscapes, the very first thing I want to talk to you is the huge population change. If Babu Ram has done his PhD and I have done my PhD, we at least are Indians. We understand many things. But we also have scholars like Dr. Georgie Pope, who did a PhD from SOAS on Sattriya. She incidentally is married to an Assamese man, and so I guess the access is easier for her that way. But you have today, Sattriya is not limited geographically at all by either Guwahati, Assam, or even India. Okay? So, with the recognition of the dance form, on the 15th of November, sorry, this is saying 2022, it should have said 2000, many changes happened. For one, we saw that while it was moved out and away from the Satras, there was an attempt to create the Satra on the stage. And it reminded me of a similar process that had happened many years earlier. I was not witness to it, but I read about it in historical books. It is when Sadir got converted into Bharatnatyam. Once again, when Rukmini Devi Arundale sets up the stage for the Kalakshetra performances, she creates a temple there. Whereas Bala Saraswati, who represented the Devdasi tradition, said, I carry my temple in my heart. I don't need this little thing. So why is it that we first divest
a a sacred area and then try and create that sacred area on the stage. एक बारी जो गलती करते हैं उससे हम सीखते नहीं हैं. So मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस पे भी थोड़ा विचार करिए कि you are attempting to create the Satra on stage. You go by the name of Sattriya. So I hope you can see the Satra in your dance. It's a question I leave all of you. Answer to yourself. Put your hand on your heart and say, tell me if you see the Satra on your dance. Because this has been one of the radical changes. I see less and less of the Satra in the dance. I see a dance emerging gloriously, like other dance forms, to match and equal them. But I see less and less of the Satra in the dance that's emerging. Now, talking about changes, when Sattriya was first, the Sattriya culture emerged, we had not this size Assam as we have now. We had what was known as Bor Assam, and it was enormous. And then from 63, the balkanization of Assam happens, and a much smaller territory is today called Assam. But the Sattriya culture spread in that Bor Assam area. So you actually have Satras in Bangladesh. आप बांग्लादेश जो जाएंगे आपको वहाँ पे Satras मिलेंगे. क्या हाल है? I don't know. So I think that we could look at a larger vision of Satras, which were very inclusive. All communities, all types of people were entering it. तो छोटा हो गया है Sattriya का दायरा या बड़ा हो गया है Sattriya का दायरा? इतना बड़ा बौर असम टूट गया और छोटा असम रह गया आज का असम. तो हमने अपना Sattriya का दायरा को छोटा किया या बड़ा किया? और मेरी आर्ग्यूमेंट है कि हमने एक्चुअली बड़ा किया है. और बड़ा करने वाले बहुत सारे लोगों की contribution है towards that. We know yesterday when we saw the program that Biner School ka presentation, the 1975 trip overseas, which was done Fakhruddin Ali Ahmed Saab ke saath jo gayi thi. Sharadi Saikia went, Boluram Borbai and I went also. वो पहली बारी Sattriya internationally गया था, पर उसके बाद कई बारी गया है. आज की प्रेजेंटेशन में मैं आपको पर्सनल हिस्ट्रीज वाले में से एक ग्रुप की ज़्यादातर हिस्ट्री दे पाऊंगी, but that is in no way a representation of the fact कि केवल ये ग्रुप है. It's just that in recent times वो ग्रुप पहले गया, मैंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया. So I have a trajectory, एक रास्ता उनका मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. उससे जो lessons हैं, Monks of Majuli go in 2008. They go with the full blessings of the Satradhikar. Okay? अब आपने Satra का vision दायरा दुनिया बड़ी हो गई है, कर दी. Satras में से ही बड़ा हुआ है. Many non-Satra people have gone overseas. I know Anvesa is here, she has been, Prerana is here, she has been, Sharadi is here, she has been repeatedly. बहुत लोग गए हुए हैं. So एक request ये है कि मेरी काम को complete और representative करने के लिए I would like जो बाहर गए हैं वो मेरे से please संपर्क करें ताकि मैं इनकी छोटी-छोटी histories note करके incorporate कर सकूं in the book. Okay? Once they go abroad, first thing is they dance in strange spaces जिसमें उन्होंने नहीं किया. कुछ spaces का vibration same था, जैसे church हो या मंदिर हो या नामघर हो, उसमें vibration same होता है, भक्ति की vibration होती है. तो church में किया तो ठीक है, कभी-कभी public platforms पे किया, एकदम मेला type public platforms पे dance किया उन्होंने. हर country का flag है, पर Satras का क्या flag है? उन्होंने spirited तरीके से गामोसा को अपना flag बना दिया जब flag march हुआ of all the people. I think this is thinking on the spot. आपने एक मिनट में एक tradition में एक ritual जिसका जिक्र आपने किया add कर दिया कि ठीक है हम Satras को करेंगे, ठीक है. वहाँ पे workshops भी होने लग पड़ी, यानी कि और लोग भी सीखने लग पड़े. Sattriya's DNA started entering foreign bodies, okay, and foreign consciousness, not era-gera type, highest level people,
सर्क दे सोले, एक भी संस्था नहीं है इंडिया में जो उसकी 1% भी मैच कर सके सर्क दे सोले के. Okay, this sure Saradi, I understand. Thank you. Thank you so much for coming, and I'd like to mention that I'm very grateful to Sharadi, not only for gifting me this lovely outfit, which gives me a lot of energy, but also for being my first hand holder. आज यहाँ पे इतने ऐसे दिग्गज लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को इस रास्ते में डाला. Sharadi was one of them, biggest one probably. Haricharan Bhuya, Borbayan, first informant. मुझे कुछ अक्ल नहीं थी, इन्होंने सब मुझे सिखाया. कभी हंसते थे मेरे ऊपर, कभी मुझे टोकते थे. But thank you Sharadi, please go, I know you have a thing. Gobind Saikia ji, Ghanakant Bora ji. I remember also today everybody who's not with us, Anand Mohan Bhagwati, Jagannath Mahanta, K.D. Goswami sir, Jeevanji Datta. I cannot even believe how much we have lost, and there is no conscious recording of them. I will come back to it. तो दुनिया की बेस्ट संस्थास के साथ ये जुड़ गए. क्यों? Because they were representing the root. They were not representing Guwahati Kathak. Guwahati Kathak has, Guwahati Sattriya. Guwahati Sattriya has to be a little cautious about this fact that the sun does not rise from them. The sun rises elsewhere. So, 2010 में, at the Key Brawley Museum, the monks of Majuli danced their first big concert there. And that is the time that at the Musée Guimet, जो कि एशिया वाला म्यूजियम है वहाँ पे, उनको example मिला of the Vrindavani Vastra. It is not the Vrindavani Vastra that Srimanta Sankaradeva का में weave किया गया. It is an example of a similar weaving, lampas weaving, same look feel. बड़े सवाल उठते हैं, ये पहुंचा कैसे वहाँ पे, और उसके बाद बाकी दुनिया के म्यूजियम्स में कैसे पहुंचा. We will not go into that. वो अपने आप में एक कहानी है. Okay, but this is the first time they saw it, and they began, and by the next year, an association had been made with Paris 8 University. अब जो यहाँ पे political science या ये सब studies करते हैं, उन्होंने फूको का नाम वो जानते होंगे. Foucault taught at the Paris 8 University. मैं जाऊँ Paris 8 University तो पहले मैं उस ज़मीन को टच करूँ. What a thinker! सारा हमारा सोचने का तरीका उसने बदल दिया था. उस यूनिवर्सिटी के साथ टीचिंग एसोसिएशन हुई monks of Majuli की. उन्हीं के स्टूडेंट्स के साथ वृंदावनी वस्त्र पे as their workshop activity सारे काम शुरू हुए. Okay, and 2012 में वृंदावनी वस्त्र की कोरियोग्राफी हुई. और इस पिक्चर में बाकी long story short, please look at the change that has happened. Crown पहनना was part of the tradition. मखोता पहनना was part of the tradition. इन्होंने 2-in-1 करा हुआ है. The crowns bear the mukhota so that that connect with the audience remained through the eye. I still see the Satra here. Satra से अभी तक मैं दूर नहीं हुई हूँ. First postgraduate degree holder in Sattriya was from Paris 8 University. Again a mistake here. Betzabel Falfan. उन्होंने यहाँ पे भी परफॉर्म किया है, उन्होंने माजुली में भी परफॉर्म किया है. आपने ज़रूर देखा होगा. बहुत ही स्वीट, हंसती खेलती टाइप ऑफ गर्ल है. एक और प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पारिजात हारन विद इंस्टीट्यूट बेलियाश आर्टिस्ट. ये इटालियन, फ्रेंच, डेनिश और बेल्जियन आर्टिस्ट थे. पहली फॉर द फर्स्ट शंकरदेव फेस्टिवल जो गुवाहाटी में हुआ, शायद आपने देखा. इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने फुल प्रेजेंटेशन की. ओके, then began travels in closer areas. एक वेस्ट का ना अट्रैक्शन रहता है, वो चमक धमक रहती है, पर हमारी भूमि बांग्लादेश ये रीजनल की है. सो बांग्लादेश में भी सत्रास हैं. बांग्लादेश का एक नॉन इस्लामिक पास्ट था,
Usme there has been Sattriya that has been performed there as well. So in a way, as a salute to them, 2013 में ये workshop हुई बांग्लादेश में. शाधुना ने organize की, लुबना मरियम उनकी main activist हैं, और Lubna has always supported the richness of Bangladesh's non-Islamic past. Monks of Majuli traveled in many places, United Kingdom. यहाँ 2016, यहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात होती है. वही जो वृंदावनी वस्त्र आपने का sample, that lampas weaving that you saw in France, उसके 11 panels अचानक discover होते हैं in the British Museum, and they decide to do an event around it. And the monks of Majuli were called. At that time, Anvesa was doing her Charles Wallace. Wasn't it, Anvesa? You were on a Charles Wallace in London. और मुझे भी बुलाया और हम लोगों ने बैठ के उसके कई discussions किए. The monks did parade, they did performance, they did workshops, they did discussions. और उतना अच्छा फोटो नहीं है आपको ये जो साइड पे है, पर 11 पैनल्स ऐसे लगे. ये आए कहाँ से? Just for anybody who's interested, the Young Husband Expedition in Tibet. This is part of the work, the material collected by a young husband. Again, it's a very interesting question to ask, and Sattriya people should think about it. How did this sacred textile? It's not the Sankaradeva textile, Srimant Sankaradeva wali nahi hai, but it is still a sacred textile. How did it go so far away from its home? Okay, now, वहाँ उस occasion पे, the British Museum वाले में, the monks of Majuli performed weaving the Vrindavani Vastra presentation, museum में. उसका legendary curator, Richard Burton, you can see him there, and with Anvesami and Bhabanand. और वहाँ उस सेमिनार में डॉक्टर रोजमेरी क्रिल भी थी, as part, she's the world's textile expert, and वृंदावनी वस्त्र के ऊपर उन्होंने first international writing की है. Okay, now this picture, Prerana is right here, it gives me so much pride. ये है when the monks reach United States of America. सब जगह इनके पास कोई ना कोई होता है जो facilitate, local facilitator. In the case of USA, the Sattriya Dance Company, Madhusmita Bora and Prerana Bhuyan were the one who were present there. They had already been working. एक तरह से ज़मीन तैयार की हुई थी इन्होंने इसके साथ. Support किससे आया? जो भी logistic support and Pew Center. I mean, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग Pew Center का दरवाज़ा नहीं खोल पाएंगे. And look at the luck that they make this happen. And that's why I say the finest have gone there. Why? Because this is one of the most authentic lineages. It represents a living culture that is almost 600 years old. इस दुनिया में बहुत कम चीज़ें हैं जो living culture को, वो भी 600-year-old living culture को represent करे. Everybody knows this is a unique thing. So ये Satras का USP है. अब आपके पास इतना wealth हो तो आप अपनी priceless कोहिनूर को भी फेंक सकते हैं. पर जितना नहीं wealth हो, जब आप अपनी wealth को respect करेंगे तो आप ये fact Sattriya के बारे में respect करेंगे. देखिए कहाँ कहाँ चला गया. पीछे क्या दिख रहा है आपको? Statue of Liberty. यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के banks पे dance करते हैं monks. वहाँ पे उन्होंने हडसन रिवर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने डांस किया. इट इज़ अ बिग थिंग. सिर्फ मंक्स नहीं, देयर वाज नाउ अ बज. व्हाट इज दिस रेयर थिंग जिसमें द वर्ड्स, आई एम गोइंग टू कोट द वर्ड्स, आई कैन स्मेल द काउज. मुझे वहाँ की धरती की, गैया की, इनके लाइफ से स्मेल आती है. इससे क्या ऑथेंटिक हो सकता है? नहीं तो स्टैंडर्डाइजेशन, कमोडिफिकेशन के साथ सब यूनिक फीचर्स भूल गए हैं. बेट्सबेल को भी अलग अलग जगह पे प्रोग्राम्स मिलने लग पड़े. ओके, अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ. डू यू नो व्हाट ब्लैक फेस इज? ब्लैक फेस होता है, रेड फेस होता है, ब्राउन फेस होता है, येलो फेस होता है. It is an example of racist behavior
जबकि रेसिस्ट बिहेवियर जो वाइट मैन होता है वो अपने चेहरे के ऊपर ब्राउन या रेड या येलो या एज दिस केस ब्लैक लगा के ब्लैक मैन का एक्टिंग करता है. क्या वो सच्ची कर सकता है? कैन ए हाई कास्ट पर्सन इन इंडिया have the real experience of the Dalit? No. We have so much privilege. Layers and layers of privilege हम उतारें तब. तो ये black face, brown face से एक तो आप chance ले लेते हैं किसी community के person को, किसी black person को या brown person की chance ले लेते हैं. उसके बाद it is undesirable because it is cheating the audience. मैं हूँ जी black. नहीं, मैं नहीं हूँ black. And it is a caricature. यानी आप उस आदमी का भी मजाक उड़ा रहे हैं. नहीं, कितनी बारी हिंदी फिल्म्स में हमने विकलांग लोगों का मजाक, stuttering, stammering people का मजाक. These are all examples of racist behavior. So, it spreads racial stereotype, blackface. Totally undesirable anywhere. For me, this blue face is as troublesome. Please look what Betsabel has done. ये blue face कृष्ण के लिए किया जाता है, but ये blue face अवतार like look के लिए किया गया है. जैसे वो film नहीं थी, what was the film? Avatar only, the film's name was also Avatar like look के लिए किया गया है. Okay? What message does this give? It gives me the message of exoticizing. कोई ना सिर ना पैर. हर पानी का जब बैंक्स नहीं होगा तो वो सैलाब बन जाता है. Bursts the bank, it becomes a flood. We need the banks. जिस तरह blue face से मुझे बहुत इस बात के लिए गुस्सा है, चिढ़ है. How did Betsabel make this mistake? Unless she's doing it कि मेरे को अच्छा प्रोग्राम मिलेगा, मैं ब्लू लगूंगी, बहुत अच्छा लगेगा. तो आज की तारीख में इस स्टेज में जो मैंने radical changes देखने के बारे में कहा था, उनमें से एक radical change है this glamorization of Sattriya. खिन का पहन के अब सत्रिया डांस करते हैं. ये elaborate coiffures, gelled and held tight, beauty parlor makeup, false eyelashes, ये सत्रिया की स्पिरिट के साथ नहीं है. मैं सत्रिया नहीं देख सकती हूँ जब आप ये सब से मेरी आंखों को चौंधिया दें. This is for me one of the very disturbing trends this time, this glamorization. Because when you play into glamorization, you are inviting commodification. एक ज़माना था जब मैंने PhD स्टार्ट की थी अपनी रिसर्च, और मेरी रिसर्च टेक्निकली 2000 से स्टार्ट हुई, बट मैं इनरोल किया है, when did I enroll? 2005 ना. I start my thing in 2005. तब तक मैं ऑलरेडी 6-7 बारी गुवाहाटी आके घूम फिर चुकी थी. मैं देखती थी कि एडवर्टिजमेंट्स में मंक को दिखाया जाता था. You know, 17 मंक को दिखाया जाता था. चाय के लिए एक कोई ट्रे भी थी, मैंने उठा ली वो ट्रे क्योंकि उसमें मंक, डांसिंग मंक की पिक्चर थी. आज जो आप देखते हैं सत्रिया डांस तो वो ऑलवेज ग्लैमरस वुमन डांसर होती है. कहीं पे भी इन पब्लिक कल्चर आप ग्लैमरस वुमन डांसर होते हैं. क्या हम 17 मंक को भूल रहे हैं? How come that every dancer does not start with a moment of acknowledgement? कि हम लोग, ये स्वयंभू कला नहीं है. किसी ने 500 साल 600 साल इसको बचा के रखा है. वो गुमनाम है, वो उनकी महत्व, I mean that is their greatness, not something that we should treat shabbily. Okay, so if we keep forgetting the Satra and we forget the Satra monk, where is our reference point in Satriya? There is no text. Despite what you may say, there are no written texts. There are literary texts for Satriya, but there is no definitive dance text to Satriya. There are no carvings.
very little painting, the one जो आपने नृत्य पर्व के लिए लिया, उसके basis पे आप पूरा सत्रिया डांस नहीं recreate कर सकते. Sattriya is a embodied knowledge of practitioners. The body is its text. पर आप main repository of that text निकाल के फेंक दें, भूल जाए, you take them out of the public imagination by having advertisements of all the girls dancing, and then you are not going to be able to carry it. Who then can give Mahaladya? Who can tell you कि ये Sattriya है या नहीं है? नहीं तो सब कुछ चलेगा. Anything. Costume थोड़ा सा लगना चाहिए कि आपने पहना हुआ है velvet इधर उधर वाला, और velvet भी नहीं. आपके साथ एक शेयर करूँगी, it will get me into trouble. एक शुरू में एक नृत्य पर्व में एक बहुत महान डांसर ने ये कहा था, आके उनको बुलाया गया था with respect onto the stage, कि आप ये ऐसे आहिस्ते आहिस्ते जेंटल क्या डांस करते हैं, ऊर्जा वाला डांस करिए, आप तो कामाख्या की शैडो में डांस करते हैं. Very clear two registers. There is the Shakti register of artistry in these parts, Shakta register of artistry. And there is the Vaishnavite Sattriya tradition of artistry. You cannot bring the two together. There has to be a separation. So sometimes very talented artists, kholvadaks, singers, basuri, even the musicians, play such an assaulting opening कि मेरे मन में भक्ति नहीं भय पैदा हो जाता है. That is not a good thing. Yes, you may think, वाह 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 देखो देखो and all that. So who will give the Mahaladya? Everybody is busy trying to recreate, destroy. It is so sad that in the years, these are representative pictures, this is not true. Many of the people I interviewed have gone, I've already referred to them. Many of the bohas in which I sat and did the interviews, वो भी चले गए हैं. कम monks आ रहे हैं, जैसे बाबूराम ने इतनी सुंदर तरीके से explain किया. मुझे बताया गया था, when I was doing a thing, कि आजकल family planning होती है ना, इतने बच्चे नहीं होते. तो no monks, there are no extras to be given to the thing. उन्होंने कहा कि जी, और मैं इस बारी देख नहीं रही हूँ, मानिक बोरा, अच्छा, उन्होंने मुझे ये कहा था, नरेगा ने सब कुछ खराब कर दिया है, पैसा है. Also the economic development, I think. And so strange, in my continuing thing, मैं पूछती किसी ने कहा ये जियो ने सब खराब कर दिया है. And you refer to the telephone and the lure of this world outside that they can suddenly get attracted to. मुझे बहुत डर है कि जो एक बारी traditional women practitioners, जिन्हें हमने देवदासी कह के stigmatize भी कर दिया था, उनका जो हाल हुआ था वही हाल शायद हम permit कर रहे हैं to happen to the monks. They too are traditional practitioners. They too were traditional practitioners. One you stigmatized for being lascivious. One you stigmatized for being celibate. या यही प्रॉब्लम आ रही है ना, उनको दबाया गया कि जी वो उनकी लाइफ लूज है, और यहाँ बोला गया कि हम नहीं ये टफ लाइफ जीना चाहते हैं. तो टफ लाइफ इज अ रियलिटी. कैन वी फाइंड अ वाया मीडिया? अगले कुछ पेजेस में मैं आपके साथ ये वाया मीडिया का जिक्र करूँगी. मैं क्यों बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सत्ras have to be preserved. Oh, sorry. Satras have to be preserved because that is where practitioners with the traditional and comprehensive skill and the historicity of knowledge lie. ये देखिए, ये आज मोहिकांत जी का, इस बारी मोहिकांत जी के प्रोग्राम से, and for this I want to thank अरूप ज्योति. मैं जैसे जैसे फ़ोन करती थी, ये प्रेजेंटेशन जो दिल्ली में बना था ये वो नहीं है, दिल्ली में एक बना था, पर ऑलवेज मैं लास्ट मिनट पे देख दाख के कुछ चेंज करती हूँ. और मेरे को हेल्प किया अरूप ज्योति साइकिया ने. हाँ, and I am the best person for the last. I'm the best person for the last. Look at this. Each of the traditionally trained artists
वो अपना रोल बदल सकता है, वो गा भी सकता है, वो खोल भी बजा सकता है, वो डांस भी कर सकता है. Guwahati School of Sattriya, if such a thing exists, I'm afraid suffers from this multiple artistry skills. ये सब चीज़ कोई एक बंदा नहीं कर सकता. Okay? जब मैं आई थी रिसर्च करने के लिए शुरू में, तब उस वक़्त स्पाइन वाज द बिग इशू कि यहाँ गुवाहाटी में जो स्कूल निकल के आ रहा है डांस, वो भरतनाट्यम स्पाइन का है, उड़ीसी स्पाइन का है, कथक स्पाइन का है, और फिर कभी कभी अरे ये सत्रिया स्पाइन का है. बट यू कुड ऑलमोस्ट मेक आउट. वो जब खड़े होते थे ना अपनी पोजीशन में, यू कुड से ये इस स्पाइन के आ रहे हैं. सो द सत्ras आर लाइक द Amazonian rainforests. Our entire ecosystem depends on them. अब पागल लोग तो उसको भी काट रहे हैं. Please learn from things. Last thing I want to, in this page, last thing is the attitude of governments past and present. I think all governments have failed in the ability to recognize satras as a cultural center. कोई उन्हें के religious center समझ के secular India में जगह नहीं दी, कोई उनको केवल हिंदू center समझ के importance दे रहा है. But I think the most unique aspect of the Satras, unmatched, is the continuing cultural center. इस दुनिया में शायद Benedictine monasteries, Gregorian chants वाले लोग, these are the only people I can think of anywhere in the world जो religious situation में बैठ के creativity के लिए जाने जाते हैं. So I wish the governments had a more culturally sensitive perception of the satras. Uski failure mein, maybe we can do some work. We are responsible, or generations are responsible. हमसे पहले और हमने ये बात नहीं पहुंचाई उनको कि please don't look at it as a religious center. Please look at it as a cultural center. And had we been able to do ये जो ट्रिपल impoverishment of the satras जो मैं अपने रिसर्च में establish करती हूँ, फर्स्ट कि सोशल एक्विटी सत्रास की ख़त्म होगी. जो सब लोग जाते थे सत्राधिकार के ये मेरा प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दो, और वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वो न्याय प्रतिका जो सिस्टम केम इनटू बीइंग, दैट चेंज्ड इट. लैंड impoverishment, हमने सीलिंग्स लगाई, इतनी सीलिंग्स लगाई कि जो एक्स्ट्रा लैंड सट्रास के साथ था, जिसके साथ उनको लेजर का मौका मिलता था. जब आपके पास रेंटल आता है ना, तब आप बड़े आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं और आप सुंदर अपने आर्ट को बना सकते हैं. पर हमने तरह तरह की सीलिंग्स लिटरली पकड़ पकड़ के हमने सीलिंग्स क्रिएट की जिससे सत्रा लैंड उनसे रिमूव हो जाए. उसके बाद बड़ी और चीज़ थी, मणिकुंतला देखा, शी इज़ अ लॉयर हियर. उनने PIL साइन किया था, PIL फाइल की थी रबिन चौधरी के साथ, जो कि नेशनल म्यूज़ियम में डायरेक्टर रहे थे, कि जो एज पर द लैंड्स सीलिंग एक्ट, these lands were supposed to go to a particular type of people, पर वो नहीं हुए. सो लैंड ले भी लिया आपने सत्रह को, उस लैंड की ट्रैजेक्ट्री को आपने ऑनर भी नहीं किया, और आपने सत्रस को परमानेंटली फाइनेंशियली इम्पॉवरिश कर दिया ताकि अब वो ग्रांट के लिए डिपेंडेंट रहते हैं. एंड द थर्ड impoverishment was with the recognition of Sattriya, which turned out to be a double-edged sword. कुछ अच्छा था, कुछ ठीक नहीं था. जो ठीक नहीं था वो ये था कि सत्रस की importance घट गई थी after the recognition. So these three impoverishments of the satras resulted in weakening Sattriya. Now changed performing populations. Startling moment, day one में, ये आपकी pictures हैं, आपने खींची हैं, ये देखिए, पहले ये numbers सत्रास में दिखते थे, अब ये number डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के ग्रुप में दिख रहे हैं. गौर से देखिए, यहाँ सब लड़के हैं, वहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ हैं. एक, so the gender shift has happened, the
institutional shift has happened, the urban-rural shift has happened, and an agenda shift has happened. Kahin bhakti was the agenda, ritual was the agenda, or kahin pe performativity, marks, events, these are the agendas. Events किए जा सकते हैं और ग्लोरी भी आ सकती है उससे, पर उससे ट्रेनिंग नहीं आ सकती है. आज भी आपकी बेस्ट ट्रेनिंग गुरु शिष्य परंपरा में आती है. और मैं ये कह रही हूँ जबकि मैं एक और लेक्चर में गुरु शिष्य परंपरा को चुनौती देती हूँ, दैट यू हैव टू राइज एंड चेंज टू द टाइम्स. कई चीज़ उसमें भी प्रॉब्लमैटिक हैं. सो आई हैव अ सजेशन ऑन दिस. I hope you are listening to it, Mr. Das. I think there is need for a man-to-man marking of pedagogical transfer. खुद अपने अवॉर्डीज़ में से आप निकालिए या नॉन अवॉर्डीज़ में, क्योंकि अवार्ड मिलना का ना एक अपनी प्रतिक्रिया होती है, वो अपने रिदम से चलता है. बट वी कैन सी कि द ग्रेटनेस लाइज इन दीज पीपल, दैट दे हैव ग्रेट ट्रेनिंग. और एक स्कॉलरशिप स्कीम हो जिससे 1 साल के लिए gifted children, students, younger ones are matched with them. और वो पूर्णता से ये कला सीखे. नहीं तो 2 घंटे क्लास में जाके फिर प्रोग्राम से पहले गोस्वामी सर प्लीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, स्यूज प्रिया प्लीज़ हमको कर दीजिए, ऐसे इस तरह से ट्रेडिशन खिसक जाएगी. हमारे पास ना अभी ट्रेडिशन बड़ी वल्नरेबल है. इट्स नया, इट्स नॉट लाइक भरतनाट्यम सब जगह हो रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट. इसको थोड़ा देवदास का दिए की तरह संभाल के रखना है हम लोगों को. वन इज़ दिस मैन टू मैन मार्किंग एंड वी नीड टू डू दिस रियली फास्ट. पहले ही देख लिए इसका स्किल ओजापाली अभिनय में अच्छा है, ये ओजापाली के लिए, इसका ताल में अच्छा है, इसको किसी बौरबायन के साथ डाल दीजिए. Now, the gender shift that more women are dancing Sattriya than men today is inevitable. We have to accept it. But what is worrying me is the dilution of training to women. माटी अखाड़ा नहीं करेंगे, women बहुत delicate हैं. खसो का क्यों नहीं कर रहे हैं गुरुजी, अध्यापक जी? Oh, the ladies का ना बहुत delicate होता है, उनको क्या दबाना है, things like that. No. Please, girls are very equal. Just try. They will match. और जो नहीं करे ना, फिर उसको ज़रा special training करनी चाहिए. But do not dilute the DNA of Sattriya by removing Mati Akharas and the full training. Now please tell me, change populations में भी आया है जो consume करते हैं. Right? अब क्या consume करेगा जो अमेरिका में बैठ के, what was this festival? The Battery, na? Battery Festival. Yeah, Battery Dance Festival. Lovely festival. मैं जब अमेरिका में होती हूँ, जब ये festival हो रहा होता है, मैं कोशिश करके जाती हूँ उसके लिए. Most of the population is American. उनको सिर पैर नहीं पता. So you have to believe in it. You are not one classical dance tradition just like any other classical dance tradition of India. वो अलग है. आप एकमात्र अकेले हो ट्रेडिशन जो लिविंग है, जो भक्ति वाले हैं और जो 600 years से largely unchanged या organically changed system में चल रहे हैं. Okay? Now, you succeed by offering the wholeness of the experience. आजकल दुनिया experiential living करना चाहती है. मैं पूरा feel करना चाहता हूँ. तो जब आप खोल भी बजाएंगे, आप ठीक से बोलेंगे भी, आइटम नहीं करेंगे. जब आप उनको फुल छोटा सा 17 का एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जिसके देने के लिए कई बारी यू हैव टू डू लिटिल ट्रिक्स, एज यू कैन सी इन दिस वन, दैट दे आर प्रोजेक्टिंग द सत्रा एट द बैक. Do whatever it takes, but make people realize this is a living tradition. It is not a museum tradition. Please do not make it a museum tradition. It will be a huge mistake. I will go to my grave very sad कि हम इसको बचा नहीं, इसको change perspective से देख नहीं पाए. ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, वो Congress, the Congress Library, right? Library of Congress in America. दुनिया का जितना भी significant knowledge है,
वो इस library में डाला जाता है. Sattriya has made the grade. Do we even realize it? Internationally हमारी वावाकार हो रही है और यहाँ पे हम अपना false eyelashes लगा रहे हैं. This is not what Sattriya is all about. It's cheating. It's as much, the glamour face is as much cheating as a black face, in my opinion. Last 2-3 slides only, 2 slides. इससे पहले, seminar sessions. I congratulate you for thinking of such an interesting spectrum to your seminar session. Inside view, Mohikan ji, Kamlakant ji, and in a way Baburam also. Considered view. सोचने पे compel करेगी आपको Madhurima Goswami's presentation. Reinforcement of the spiritual base, which is the first thing that seems to be flying out of Sattriya's window. Leaving, bye-bye, the spiritual base. I'm very grateful to Pratisha. So powerfully, she reiterated and she did not copy. इस जो उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया था उसका earlier version महेश्वर नेयोग की बुक्स में है. Pradeep Jyoti Mahanta has also written extensively. He's a master in today's time of linking symbols and rituals of bhakti to what is happening, interpreting it, the hermeneutics as Pratisha called it. पर उसने जब आपको बोला कि 7 steps of the Singhasan ends in the Amohi Ghar, you understand कि मोह के बगैर वाली जगह है जहाँ पे सच्ची nothingness of the individual, and yet you become part of a grand plan where somebody else is the center. Brilliant presentation. Archival presentation. I cannot thank you enough. कल शारदी कितना रोई यहाँ पे, घर जाके भी बहुत रोई on this aspect because it brought back. Why are we not keeping? Ghanakant ji, मैं आपसे request करूँगी. Every photograph. Sangamitra, I saw you coming in. I don't know whether you're here. Yes, it's your job. I'm putting you in charge. Pick up every photograph, collect it. Sometimes students have the photograph and make this thing. हर साल आपको at least one archival presentation करनी है. Each individual archival is very good. What she did, she called it Bayonar School. रासेश्वर साइकिल बोरबायन के बारे में था, but still उसके भी तो 2 parts हैं, Bayonar School, Sangeet Satra. Brilliant. Archiving is critical. Okay, so very important to collect oral histories and small histories. Small histories add depth to your understanding. Please don't. No one is greater than you. Believe you me, no style is greater than yours. मैं ऐसी नहीं हूँ अपनी जिंदगी के 30 साल आप लोगों को दे दिए. That's half my life. I gave it because I saw something so unique here, unmatched. And I also appreciate the inclusion of technical advancement sessions like Bhagat ji's. And I would urge you, क्योंकि COVID ने हमको सिखाया कि dance films से आप अपने consumer के साथ connect में रह सकते हैं, कि एक session कभी किसी में film पे भी किया जाए कि सत्रिया को film करने के लिए क्या consideration है. बहुत पहले मैंने एक सेशन ऐसा देखा था जिसमें कथकली को फिल्म करने के लिए और उसकी लाइटिंग कैसे होने के लिए एक सेशन हुआ था, क्योंकि कथकली इज सपोज टू बी डन बाय द नील विलाकूज लाइट. वो जब ऐसे करते हैं तो आपका ऑयली फेस जो होता है जिसमें कलर्स होते हैं उसमें एक अलग अपने आप की दीप्तिमान टाइप ऑफ निकल के आता है. या सो आई थिंक इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ टू कैप्चर. Minati Baidu, Anvesa's mother, has had some experience. Maybe you could start with her. I'm just giving some open suggestions. You know the field better. Some performance suggestions. Please make sure that Nritya Parva, as the final showcase of Sattriya, annual showcase of Sattriya, showcases actually Sattriya's best face. Sometimes 4 साल 3 साल ये जो भी rules आपके होते हैं वो मुश्किल इतने important नहीं होते, but the best face of Sattriya is more important. And there are ways always of going around it, तो आप तो समझ जाएंगे पहले. Geographical representation, very fine, but not essential. But I was very happy to see Karbi Anglong being reflected in this time. जब मैं आई हूँ ये spread बहुत हो रहा है, बहुत सुंदर spread हो रहा है. That's a good thing.
Having an external eye on the presentation is very, very important. कभी कभी गुरु आंख बंद करके सिखाते हैं और जब प्रेजेंटेशन भी होती है उनकी आंख बंद ही रहती है. ये खास इशारा है. ओके और जो स्टूडेंट्स होते हैं फिर वो कुछ भी करके निकल जाते हैं. एक बारी वीडियो भिजवा दीजिए या किसी चीज़ से देख के पहले ही एडवाइस करते हैं तो सडनली कुछ अजीब गरीब नहीं आ जाता है सामने. Okay, it's very important that SNA, we realize that SNA replaced the whimsical patronage of the Jajmani system. पहले जैसे होता था जजमानी सिस्टम, राजा महाराजा या लोकल रईस लोग सपोर्ट करते थे आर्ट्स को, उसको संगीत नाटक अकेडमी ने रिप्लेस किया. जब संगीत नाटक अकेडमी ने रिप्लेस किया, whimsicality was taken out of the equation. A rationality was introduced. At the center is not the institution. At the center is the art and artists. Whatever it takes, they have to be encouraged. Need of the hour. Last slide. Okay? Documentation. बार बार ये कहा जा रहा है कि हम रिकॉर्ड करते हैं पर फिर कुछ टाइम के बाद जब भारी हो जाता है निकाल देते हैं. राजू जी, आजकल टेक्नोलॉजी से बहुत एडवांटेजेस आए हैं. क्लाउड, क्रिएट अ लिंक देते रहो, बस लिंक देना है आपको. बाकी सारे बच्चे हमसे 2000 टाइम्स स्मार्ट हैं ऑन हाउ टू गेट टू वॉट एवर इट इज़. तो भारी तो होने ही नहीं देना, क्लाउड में रखते रहना और लिंक देते रहना. बैठ के देखें. एंड गुरुओं से मेरी हाथ जोड़ के, अध्यापकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को सिर्फ ताल या मूवमेंट नहीं, इसकी हिस्ट्री और फिलॉसफी सिखाना बहुत ज़रूरी है. ऑल दीज इंटरप्रिटेशन, हर्मेन्यूटिक्स इज़ क्रिटिकल इन दिस केस. बिल्डिंग एन आर्काइव, मैं ऊपर गई थी तो मैंने देखा था कई इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं. उस दिन दिखाया गया था घुरीज, पुरानी घुरीज. I think we should collect it and build an archive. Even if it is an online archive, photo खींच के, पर start building. Online में बड़ा कुछ हो जाता है आजकल. Please collaborate with other agencies to foreground Sattriya. Doordarshan has brought out DVDs on every style except Sattriya. एक नए आए हैं प्रसार भारती के चेयरमैन, उनसे कहा जाए कि भाई सत्रिया पे निकालिए DVD. What is this? क्योंकि वो एक DVD दुनिया भर में चली जाती है. For many people in the world, dance scholars in dance departments internationally, that DVD is the first introduction to Indian dance. And many PhD walas from there first look at that DVD and get interested. Achha, this looks interesting. And then they think, Sattriya ka koi DVD nahi hai. It is a big mistake. Pakkad, piche pad jao. And if I can be of any help at any point of time, I'll be happy to help. But it's very important to have visibility. Encourage writings, essays, ideas, anecdotes, memories, feature books. It's internationally relevant as it is nationally relevant. Baburam, you must have felt when you were overseas कि बहुत कम मिलता है. But you'd be surprised to know जब मैं अपनी second Fulbright, postdoctoral Fulbright के लिए गई to the University of Minnesota, वहाँ पे Ames Library, South Asia Library, I found at least 6 Buranjis जो मुझे यहाँ नहीं मिली थी वहाँ. And तुरंत मैंने उसकी reading की, marking की, references बढ़ाए, क्योंकि होना चाहिए हमारे पास material. किसी तरीके से हम अपना material online, repository can be online, everybody is managing online, or those who can't should have a facilitation desk online. Maybe the Sattriya Kendra could be that facilitation desk for online thing. Yeah, dancing, please dance and appear on stage only when you can see the Satra in your dance. Do you see, for instance, the Chari Vastu? Do you see, for instance, the spirit of the Satra? When Gaurav appeared, yesterday tha na, Keli Gopal, my God. The whole hall, it was palpable. Suddenly saw, like in the Satras when Krishna appears, glorious. Even when Deep Jyoti and Dipankar, deconstructed the Sutradhari dance, I still saw the Satra there.
but in many other performances I did not see. My final word to you is a repeat of something I said 20 years ago to the date almost. I talked about Sattriya being like a tree in which the roots were the Sattras, the trunk were the gurus जो सत्रा से बाहर निकल के आए हैं, जिन्होंने हमें ये प्रदान किया है, all of them आज हमारे सामने भी बैठे हुए हैं, जो सत्रा के साथ कनेक्शन रखते हैं और हमें सिखाते हैं. और the leaves and the flowers and the fruits are the next generation of all of us. Please do not cut its roots or its trunk. आप तो जानते हैं राजस्थान में एक कम्युनिटी है बिश्नोईज, वो केजरी पेड़ को काटने नहीं देते हैं. आप जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा और उनके चिपको मूवमेंट पे वो चिपक जाते थे. आप सबको चिपकना है टू द USP ऑफ योर आर्ट. कहीं नहीं ये कंटिन्यूटी वाला फैक्टर आता है. सो प्लीज़ बी द बिश्नोईज, प्लीज़ बी द ईमाज जो रात को मणिपुर में जाके अपने बच्चों को और कम्युनिटी को सेफ रखती हैं. प्लीज़ बी द पूर्णिमा देवी बर्मन, द हरगिला बाइडू ऑफ योर ओन आर्ट्स ट्रेडिशन. उन्होंने अगेंस्ट सच ऑड्स हरगिला को बचाया. हम लोग वो एक थी, हम लोग इतने हैं. क्या हम सत्रिया को उसको नेक्स्ट जनरेशन को किस रूप में देना चाहते हैं? एज अ डाइल्यूटेड वाटरी सब्सटेंस, और जो हमने इनहेरिट किया है जिसमें उसकी एक चमक है, उस आंखें ऐसे हो जाती हैं व्हेन यू सी रियली गुड सत्रा टाइप डांस. सत्रास में भी वीकनेसेस आ गई हैं. दैट विल बी अ सब्जेक्ट फॉर सम अदर डिस्कशन, बट at least we must carry that DNA with us. Otherwise, हम कौन हैं? हम अपनी identity भूल जाएंगे. Thank you for your attention. If there are any questions, as is the tradition, we will take it in the end now. ये ऑटोराइडिया मोंटी लाइट तो ऑन करा, ये चेंज कर दिया, उसको बंद कर दो ना. सबसे पहले तो आरसीए जी को बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत ही पता ही नहीं चला, करीब 1 घंटा कैसे पता चला पार हो गया. सो ये सच बातें, थोड़ा सा कड़वा तो होता है लेकिन सच तो सच ही होता है. सो दीदी का जो भी अनुभव रहा पिछले 30-35 वर्षों से, तो उन्होंने हम हमारे सभी के सामने रखा. और अभी मैं कमला बॉरबैन जी को भी बुलाऊंगा मंच पे. एंड बाबूराम प्लीज़ माइक की लीजिए. दीदी आइए, हर्षा जी ये माइक की टाइप लिख दिया. बैठिए प्लीज बैठिए. এতিয়া আমাৰ অপেন সেশন আছে. আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে, জানিবলগীয়া থাকে, আপোনালোকে সুধিব পাৰে. খালি ছাবজেক্টৰ পৰা যাতে বাহিৰত নাযায়, বিষয়বস্তুৰ মাজত থাকি যাতে আপোনালোকে প্ৰশ্নবিলাক কৰে. মই প্ৰথমতে আমাৰ 3গৰাকী ব্যক্তিক আজিৰ এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱা 3গৰাকীকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ. 3গৰাকীয়ে অতি সুন্দৰভাৱে নিজৰ বক্তব্য ৰাখিলে. কমলাকান্ত বৰবায়ন ডাঙৰীয়া তেখেত নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ তালৰ বিষয়ে বিশেষকৈ খুব সুন্দৰভাৱে, সংগীতত কি তাল কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ হয়, নাচত কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ হয়, নাটকত কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ হয়, একেখন তালেই বিভিন্ন ধৰণে তাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন বেলেগ বেলেগ হয়. সেই বিষয়ে খুব সুন্দৰভাৱে কমলাকান্ত ডাঙৰীয়াই ৰাখিলে. তেখেতৰ লগত সহযোগ কৰিলে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ হৰিচৰণ ভূঞা বৰবায়ন. তেখেত মই ভাবি আছিলোঁ যে লাষ্টত এটা অনুৰোধ কৰিম, তেওঁৰ যেতিয়া ছেমিনাৰ চলিছিল তেখেতে অকণমান নাচি দেখাব, কিন্তু নিজেই নাচি দেখালে. আৰু সেইটো ইট ৱাজ এমেজিং. হৰিচৰণ দা সদায় আপোনাক খুব শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু অশেষ ধন্যবাদ আপুনি অহাৰ কাৰণে.
বাবুৰাম শইকীয়া একেবাৰে সৰুৰ পৰা দেখিছোঁ, প্লাছ আই থিংক ক্লাছ 8 মানৰ পৰা 8-9 মানৰ বাবুৰাম দেখিছোঁ, যেতিয়া মই গুৱাহাটী প্ৰথম আহোঁ 2008 চনত। বাবুৰাম, নিৰঞ্জন, মুকুন্দ, এই তিনিটা খুব ট্ৰায়ো। এটা সময়ত প্ৰায় অনুষ্ঠানবিলাকত আমি বাবুৰাম, নিৰঞ্জন, কৃষ্ণ যদুমণি, মুকুন্দ এওঁলোক আহিছিল অনুষ্ঠান কৰিবলৈ। বম্বেটো আমি লৈ গৈছিলোঁ, বম্বেটো গৈছিল নাচিবৰ কাৰণে। খুব ধুনীয়া এটা কম্পজিশ্যন আছিল এওঁলোকৰ। আৰু এতিয়া বাবুৰামে সত্ৰৰ পৰা বাহিৰত গৈছে যদিও তেওঁ গোটেই আত্মাটো কিন্তু এতিয়া সত্ৰতে সোমাই আছে। আজি ৰাতিপুৱাও কথা পাতিছোঁ বহুত সময়। গতিকে তেখেতে খুব সুন্দৰভাৱে কিছুমান কথা ৰাখিছে আমাৰ আগত। চেলেঞ্জেছ, সঁচাকৈ চেলেঞ্জেছ আছে, সেইটো মই সদায় কওঁ, মই আজিও মই নিজৰ বক্তৃতাত ৰাখিছোঁ যে সত্ৰৰ ৰুটটো আমি যদি পাহৰি যাওঁ, পাহৰি গ'লে কিন্তু আমাৰ গোটেই পৰম্পৰাটো শেষ হৈ যাব। আৰু যিটো RC জিও বাৰে বাৰে কৈছে, अगर हम अपने रूट को भूल जाएंगे तो परंपरा जीवित नहीं रहेगा, वो संभव नहीं है। जो सत्रज में है, ये जरूरी भी नहीं है कि 17 में जैसे कर रहे हैं एज इट इज़ वैसे स्टेज में करें, वो संभव भी नहीं है हमारे लिए। लेकिन उनके जो आत्मा है उसको तो कम से कम मत खोने दीजिए। तो वो आत्मा को जीवित रखें और तभी सत्रिया जीवित रह सकता है। आर्चा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से विथ डॉक्यूमेंट, सिर्फ बातें ही नहीं, विथ एविडेंस के साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे समक्ष रखे हैं। कुछ सवाल किए हैं हमको कि आपको ऐसे करना चाहिए, कुछ सजेशंस दिए हैं सत्रिया केंद्र को। दीदी को जानकर अच्छा लगेगा कि इस केंद्र 2008 से ही जब भी यहाँ एस्टेब्लिश हुआ, उसके पहले भी 2003 से ही ट्रेनिंग प्रोजेक्ट हमारा चलता है। जैसे घनकंडा बोरवाइन जी के अंडर में, जतिन गोस्वामी जी के अंडर में, गोविंद सैकिया जी के अंडर में, प्रभात शर्मा जी के अंडर में, फिर उसके बाद जब सत्रिया केंद्र खोला गया उसके बाद फिर मानिक बोरवाइन जी के अंडर में, पुण्यपदेव गोस्वामी के अंडर में, गुरुप्रसाद ओझा जी बोरपेटा, धर्मेश्वर सैकिया ओझा, बहुत कलाकारों के अंदर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट हम लोग ने चलाया। और आज भी हमारे बोरगीत के 2 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, गौतम बोरवाइन और विजय बोरवाइन के अंडर में। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य यही रहता है कि हम नए जनरेशन्स को गुरु के पास जाए डेली। हमारे कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, गुरु जब भी बुलाते हैं उनको हो सकता है कभी 30 दिन में 30 दिन ही जाना पड़े उनको उनके पास, और जाते हैं वो सीखते हैं। और करीब 10-12 बच्चे को हम उसमें सिलेक्ट करते हैं, उनको स्टाइपेंड देते हैं, गुरु उसको सैलरी देते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमारा है, कंटिन्यूसली चलता है हमारा। ये SNA का बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, हेड ऑफिस में भी चलता है, यहाँ भी चलता है, हर सेंटर्स में चलता है। डॉक्यूमेंटेशन एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम करते हैं। स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सत्रज में जाते हैं, सत्रज के भक्तों को बुलाते हैं, गुवाहाटी स्टूडियो हायर करते हैं, वहाँ रिकॉर्ड करते हैं, आर्काइव में रखते हैं। और बड़ा खेत की बात है, आपको क्या बताऊँ, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि हमारे न्यू जनरेशन्स को देखने नहीं आते। मैं कई बार अपील करता हूँ अपने कि आप लोग आइए, आर्काइव हमारे पास रेडी है, आप कभी भी देखना हो, क्योंकि हम हर चीज़ को ऑनलाइन नहीं डाल सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ उसमें कॉपीराइट का इशू होता है, कुछ कॉपीराइट्स होते हैं, कुछ आर्टिस्ट अलाउ नहीं करते हैं कुछ चीज़ों को। लेकिन तब भी हम कोशिश करते हैं कि जो फेस्टिवल्स तो उसको तो हम लाइव करते ही है, और उसको लाइव रखते भी बहुत दिनों तक, कई महीना तक रहता है वो। लेकिन कुछ चीज़ें हम लाइव डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं, उसमें आर्टिस्टों का कंसेंट होना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आर्टिस्टों को खुद आना पड़ेगा। जैसे हमारे हेड ऑफिस में मैं कहता हूँ कि हमारे एक सेक्शन है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, वहाँ हर टाइम हमारा फुल रहता है। वहाँ 1 महीना पहले आपको एप्लीकेशन करना पड़ता, तब आपको जगह मिलती है डिस्प्ले के लिए, अपनी चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि वो इतने सारी चीज़ें ऑल ओवर इंडिया से स्कॉलर्स आते हैं, बच्चे देखने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ मैं ये चीज़ बोल बोल के थक गया हूँ, कोई नहीं आता है। तो ये डालते हैं, वो तो करते हैं, वो करते हैं। हाँ, नहीं, आपका सजेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि डिजामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजामिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन तो हो जाता है, फिर उसको आर्काइव जैसे रख देंगे, उसको डिजामिनेट नहीं करेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल दीदी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन हमारे लिए कुछ पॉइंट में जाके कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। कॉपीराइट का इशू बहुत बार होता है, फिर लोग केस कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होता है। तो हमें बड़ा सोच समझ के उसमें डालना पड़ता है। और आजकल सोशल मीडिया बड़ा एक तरीके से ईजी भी है और ख़तरा भी है, उसको मिसयूज़ बहुत जल्दी हो जाता है हर चीज़ों का, तो बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। लेकिन आपका सजेशंस बिल्कुल हम लोग एक्सेप्ट करते, करेंगे बिल्कुल इसको। और नृत्य पर्व एक ऐसा फेस्टिवल है
जो हर डांसर्स को, हर आर्टिस्ट को इच्छा होता है करने का। मैं फर्स्ट डे भी बोला है मैंने कि बड़ा चैलेंजिंग था इस बार सिलेक्ट करना। कनाकंड बोराबाई जी थे, गोविंद सेका जी भी, सब लोग आए थे, इतने सारे एप्लीकेशंस थे, इतने सारे बच्चे ने वीडियोस भेजे। एक गुड साइन ये है कि आर्टिस्ट बड़ा अवेयर है, आजकल की यंग जनरेशन खुद भेजते हैं अपनी चीज़ों को कि आप हमें भी रखिए। ये बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। लेकिन हमारे लिए चैलेंजिंग था कि इतने सारे आर्टिस्ट एक साथ एकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल है। फिर उसमें चुन चुन के उसका वीडियोस देखना पड़ा। देख के हमने कुछ ग्रुप्स ने, हमारे सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया, फिर उसको रखा गया। और जिसका नहीं हुआ है बिल्कुल अगले साल होगा, ऐसा कुछ नहीं कि इस बार नहीं हुआ तो। और डेफिनेटली होता है, वो उसका रिकॉर्ड रहता है, अगले बार फिर हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रहते हैं। और साल का इसलिए होता है कि दीदी कुछ साल अगर नहीं रखेंगे तो रिपीटेड फेस जब आते हैं तो लोग फिर बातें करना शुरू करें, अच्छा इसी को बार बार मिलता है। फिर ये बात भी आपका सही है, मैं आपको एग्री करता हूँ कि कुछ अच्छे फेस आना बहुत ज़रूरी है फेस्टिवल में। वो फेस्टिवल की गरिमा बढ़ाते हैं, ये बहुत नेसेसरी है। और वो करते ही फिर राजू दास को गाली मिल जाता है सो ये एक प्रॉब्लम है। सो ये एक अलग इशू है, लेकिन मैं तब भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से अच्छे आर्टिस्ट आए और इसको कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाए। आपने देखा होगा कल शिवसागर के नाजिरा से दो बच्चे ने डुएट किया, एक लड़का लड़की ने, नाजिरा वाले, और दे डिड वेरी वेल, बहुत अच्छा किया। बाकी सब ने अच्छा किया, लेकिन उनको सब लोग ने अप्रिशिएट किया, उनका जो डुएट परफॉर्मेंस किया उन्होंने। फिर नाजिरा से आए, शिवसागर से आए, फिर लखीमपुर से आए, डिब्रूगढ़ से आए, कई जगह से ऑल ओवर आसाम के। और आज 2 बच्चे आएंगे जो कोलकाता से हैं, दोनों बंगाली लड़के हैं, कलकत्ता के हैं रहने वाले। और उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन सीखा पहले, फिर उसके बाद कंटिन्यू किया, आसाम आए के सत्रिया सीखा, आज उनका डुएट है। वीडियो जब देखा हमने, हमारे कमेटी ने देख के एक ही बार में वो कह रहे नहीं इसको तो बिल्कुल रखिए, उनका खड़े होते ही समझ गए गुरु लोग, दे आर गुड। सो ये जो एक बाहर एक प्रचार चल रहा है, जैसे पुणे में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पुणे भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में या देविका ठाकुर बहुत अच्छा काम कर रही है। और बहुत अच्छी बात है, पुणे विद्यापीठ में इस बार परफॉर्मिंग बीपी और एमपी इंट्रोडक्शन हो गया, पहले वहाँ डिप्लोमा था, इस साल से उन्होंने बीपी और एमपी शुरू किया। और 5 एनरोलमेंट हुआ एमपीए में, उसमें जिसमें 1 मराठी लड़की है और 4 आसाम की लड़की है। और आगे उम्मीद करते हैं इसमें एनरोलमेंट बढ़ेगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में हुआ इस बार, ज़्यादा एनरोलमेंट नहीं हो पाया। लेकिन ये अच्छी बात है कि भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ने सत्रिया को एज ए सब्जेक्ट उन्होंने बीपीए एमपी में जगह दिया। असम के बाहर पहला यूनिवर्सिटी है जहाँ इसको जगह मिला। तो ये कुछ काम, और वो भी एक इम्पैक्ट था एक वर्कशॉप का। आपको बता दूं, एक वर्कशॉप हुआ 2017 में पुणे में, पुणे यूनिवर्सिटी का रिक्वेस्ट आया था उन लोगों की तरफ से कि एक वर्कशॉप कीजिए, देविका ठाकुर ने रिक्वेस्ट किया था। फिर मैं 20 डेज का एक वर्कशॉप किया था, नरेंद्र बरुआ जी गए थे वहाँ सिखाने के लिए। उस वर्कशॉप में करीब 55 गर्ल्स और बॉयज़, मराठी, दे आर नॉट आसामीज, उन लोग ने सत्रिया सीखा और उन्हें कंटिन्यू किया उस चीज़ को। और वीसी, सारे कई यूनिवर्सिटी के वीसीज आए थे, तो सबको बड़ा अच्छा लगा, तो तुरंत विद्यापीठ ने उसको स्टार्ट कर दिया कि हम डिप्लोमा शुरू कर देते हैं। वो वर्कशॉप का इम्पैक्ट है। अगर सत्रिया के अंदर वहाँ अगर वर्कशॉप नहीं करती, शायद वो आज ये पोजीशन नहीं पहुँचता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केंद्र काम कर रही है, लेकिन हमको सपोर्ट चाहिए। मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, जब तक कम्युनिटी से सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप लोग आगे बढ़ के आइए, कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं तो ये मेरा दावा है, मैं तो जो आगे ही रहता हूँ, भले कुछ भी हो जाए, आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हम भी बढ़ाएंगे एक कदम आगे। तो ये एक छोटी सी मेरा बात रखा। और आप सभी का अगर किसी का कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं, तीनों वक्ता बैठे हैं, आप लोग कृपया पूछ सकते हैं। कॉर्डलेस टू मीडिया। Okay, so I have a question to you, ma'am. It's not a question, rather it's a comment, and I just want to see whether you would agree or not, right? So you mentioned that Hotria has Hotria has gone so far, right? Dancers are performing all over the globe nowadays, right? So one thing is, what I feel is that so we need to create a space among ourselves so that we feel comfortable, we feel equal, and we feel together, we feel united. So specifically, we have different communities in Assam, right? So how are we able to connect them with Hotria, right? So this is also one concern.
So we need to think also about all this, right? Because we know the history, right? How different communities are being marginalized for several years, right? So this is also something that I want to mention here, and I want to know whether you agree or not. I agree with what you're saying, that there is need for constant effort. Compared to many other ideas, the idea of Srimant Sankaradeva, of this Saranya culture in a way, was an embracive, inclusive, inclusionary vision. Okay? Over time, caste has played its dirty card. Today, politics is playing a divisive card. But that's why I choose the word DNA each time, because the DNA is not divisive. The DNA is uniting. I know कि आपके जो भावना फेस्टिवल होता है उसमें खास आप मिशिंग कम्युनिटी को बुलाते हैं like that. So some such workshop worked in Pune. Continuing workshops everywhere will work. There will be young people coming. इस बार हमने 22 workshops एंटायर असम में किया, जिसमें पुणे में भी हुआ. So this is a very good और idea. एक बनारस में होने जा रहा है. पूरा असम में, ऑल ओवर अपर असम तो लोअर असम. जिस तरह से प्लैट वीव किया जाता है ना, हम लोग तो तीन से वीव करते हैं ना, पर देयर इज क्या फ्रेंच प्लैट जो कि बहुत ज़ारों के साथ 5, 8. So we have to always think कि ये भी woven in रहे, वो भी woven in रहे, और वो भी woven in rahe. And this idea is central to the Satras as well. जब मैं पहली बारी गई थी to मूल कमलाबारी सत्रा in Titabar, right? मुक्ति मंगल श्लोक पढ़ा गया था, जिसकी मैं translation मांगी, और translation ये थी कि something to the words like, may those who are present here be benefited. May those who are far and have not been able to hear this prayer, even they be benefit. And those who are very far and who have not been able to hear this prayer at all, let the vibrations even cover them. So I was so taken up, because एक वो मुक्ति मंगल श्लोक ने मुझे बताया भाटिमा ने कि मेरी ट्रेडिशन जिससे मैं आती हूँ सिखिज्म से, जिसमें एक होती सरबत दा भला. The last line is, it's the same. And that's another reason I stayed, not just the great food of Assam, but another reason I stayed into my PhDs. It was an eye-opener how much similarity there is between the two book people, as I call them, the Naam people and the Sikh people who also do Naam. Definitely, is very much similarity with Sankaradev's ideologies and Guru Nanak Ji's ideologies. आज तक मैं नहीं भूल पाई वो जब उन्होंने मुक्ति मंगलवती माँ, इसको इसलिए कहा जाता है कि नाटकम मुक्ति साधकम. तो सबके लिए है, और हर पब्लिक के लिए, सबके लिए बेनिफिट के लिए So with that बोला as our जाता है. spirit, I think we need to spread our net at least at 3 levels: the level of the region, the level of the nation, and internationally. The world is big; it'll pick up as and when. But a lead has been made, the ice has been broken. और आप लोग ना जितने जा चुके हैं, even Naren has gone and all that, उनको तो अपने ambassadors की तरह use करिए कि हमको next group भी भेजना है. Next, and the role of the Satradhikar is very important. I wish I could have a word just now with Janardhan Dev Goswami ji to request him कि आपका सत्र ने तो दिखा दिया है दुनिया को, अब कंटिन्यू करवाइए अपने सत्र से. Definitely. और कवर के बाद जाने बोल गया. যদি নাই আমি आप कुछ कहना चाहते हैं कमलाकांत जी, क्या कोबा? ओके, अच्छा, हमारे बीच टोंकेसर हाजरिका बोरबाइन जी भी है, संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है. धन्यवाद टोंकेसर जी. आज शाम को प्रोग्राम है, इनके सत्र के बच्चे करेंगे. और दीदी हमने कोशिश की है कि इस बार ने हर साल ही करते हैं कि सत्रस को मेन पोजीशन मिले. आपने देखा होगा पहला दिन भी सत्र, कल भी सत्र था, परसों भी था, आज भी सत्र. ये बहुत ज़रूरी है. ये जब तक ये नहीं करेंगे तो और सत्रिया डांसर्स को भी देखने को मिलता है. ऐसा नहीं है, न्यू जनरेशन जो आते हैं उनको भी देखने को मिलता है कि एक्चुअली रूट है क्या. और
जैसे दीदी कह रही कि कुछ प्रॉब्लम सत्रस में भी है, वो तो देखिए वो उससे कोई भाग नहीं सकता है, प्रॉब्लम्स हर जगह होता है, वो तो आएगा ही आएगा, वो देयर आर वेरी मैनी कॉज, किसके लिए हो सकता है वो आप उसको इतना डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन तब भी वो जीवित है, कर रहे हैं उन लोग, और कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, एक सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, उसको जीवित रखने के लिए ही कर रहे हैं। सो उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, और जो नहीं करते वो उनका मूर्खता होगा अगर नहीं करते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट मुझे लगता है हमारे सारी जो बाहर के आर्टिस्ट है, जो बाहर मतलब आई मीन सत्रस के बाहर के, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है सत्र को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। एक कुछ प्रॉब्लम्स होता है कि जाके वहाँ सीखना या कुछ करना, कई बार प्रॉब्लम होता है, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन रेस्पेक्ट तो सभी करते हैं, और रेस्पेक्ट करते हैं इसीलिए शायद दोनों के बीच अभी भी बड़ा अच्छा एक बैलेंस बना हुआ है, ये इम्बैलेंस अभी नहीं हुआ है, अभी तक बहुत अच्छा बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि बाहर भी जो भी गुरु आए हैं वो सत्रस से ही है। घनाकंठ बोराबाई जी ने जितने बचे वो तो सत्रस से है, वो कमलाबाई सत्रस से है, गोविंद सगर जी नतुन कमलाबाई सत्रस से है, भले वो सत्रस से बाहर आ गए, लेकिन है तो रूट तो सत्र ही है। सोलिन से क्या जी सत्र से आए हुए हैं, नरेन बरुआ खुद सत्र से है, आज वो गुवाहाटी में रहता है अलग बात है, तो रूट तो वहीं से बंधा हुआ है, तो वो इम्बैलेंस अभी तक नहीं हुआ है, बड़ा अच्छे से चल रहा है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही चलते रहे, कभी डिबेट ना हो। हाँ, विजन्स ओपिनियंस अलग हो सकता है, दैट इज डिफरेंट मैटर, ओपिनियंस अलग हो सकता है, लेकिन काम एक ही क्षेत्र में करते हैं, एक ही जगह पे करते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे करते हैं। सो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दोनों लेके हमें चलना है, हम एक पीछे एक आगे नहीं कर सकते, क्योंकि गुवाहाटी के आर्टिस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, हम उसको भी नहीं भूल सकते हैं। अगर हम गुवाहाटी आर्टिस्ट को बिल्कुल माइनस कर देंगे तभी सत्रिया के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग आ सकता है, क्योंकि दोनों बैलेंस करके चल रहा है, और बहुत अच्छे से आपने पहले ही बोला कि इंदिरा पीपी बोरा जी का और पुष्पा भुयाबू जी का आपने दूरदर्शन में उसी टाइम देखा था, अगर उन लोग उसको नहीं करते, नो शारदी सखिया जी अगर उस टाइम नहीं करते, वो तो सत्र से नहीं थे, बाहर से थे, तो इन लोगों ने बहुत काम किया, और खुद रसस से क्या बोरबाइन जी जो कमलाबाई सत्र से थे, वो बाहर आके अगर सत्रिया नहीं सिखाते तो मुझे नहीं लगता आज सत्रिया यहाँ पहुँच पाता। एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि नारायण चंद्र गोस्वामी जी ने एक किताब लिखी थी, या yes, I think that book needs to be translated, there should be a special project under Sattriya Kendra. Definitely It's a small thing, it's not so difficult. हाँ, उसके बारे में डेफिनेटली हाँ, बाबूराम कुछ करें। Okay, thanks. এটা কথা মই ইয়াতে সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ, সত্ৰীয়া ক্ষেত্ৰখন ভক্তিৰ ক্ষেত্ৰ, ভক্তিটো আপোনালোকে নিজেই কেনেকৈ ডিফাইন কৰে সেইটোৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে, আপোনালোকে যদি কিতাপত কি লিখিছে বা কি ধৰণে সেইটোৰ বাহিৰেও আমি নিজেও অলপ ভক্তিটো ডিফাইন কৰি ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া মই ক'বলগীয়া কথাটো হৈছে যে ৰেচপেক্ট ফৰ ইচ আদাৰ, এই বস্তুটো খুব প্ৰয়োজন বুলি মই নিজে অনুভৱ কৰোঁ। মই যদিও মই বাহিৰৰ পৰা অলপ অবজাৰ্ভ কৰি থকা মানুহ, মই সেই কথাটো অনুভৱ কৰিছোঁ যে ৰেচপেক্ট ফৰ ইচ আদাৰ, দ্যাটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইট ডাজণ্ট মেটাৰ হোৱাট ইউ এচিভ অৰ হোৱাট ইউ ডু। So this is what I feel. So have this respect for everybody and make it a beautiful place. It's already a beautiful place, but we still need to do something, and I hope that it will grow more and more. So thanks. Definitely. ইয়াত বহুতে এগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন এটা সুধিছিলে, আহৈয়া ঘাটৰ অৰ্থটো কি? মই এতিয়া সুধিব বুলি ভাবি আছোঁ, সোধা নাই। অঁ ঠিক আছে, মই সেই বস্তুটো তাত আহৈয়া ঘাট আছে, মই বাহিৰত আমাৰ এই বায়ানটোক সুধিলোঁ, তে ইয়াৰ মিনিংটো কি? আঢ়ৈ, আচলতে আঢ়ৈ 2.5 मात्रा से शुरू होता है। ताऊ ताऊ किति ताक धे, धनी धिनाऊ किति ताक धे, धिना ताता ताऊ, ताऊ ताऊ किति ताक धे, ये 2 मात्रा, फिर हाफ से शुरू होता है ताऊ तथा थे, इसलिए आढ़ोय कहते हैं। आहोय मतलब आढ़ोय होना चाहिए, आढ़ोय ढाई होना चाहिए, मतलब हाँ आढ़ोय। असमीज में आढ़ोई बोलते हैं, हिंदी में ढाई बोलते हैं। और ये देखिए ये पूरा हो गया लय की बात, जैसे 1.5 गुण, पौने गुण, सवा गुण, जिसको हम आर को आर बी आर कहते हैं, जो हमारे ताल की भाषा में बोलते हैं। तो वो इसमें आढ़ोई मतलब हो गया 2.5, यानी कि आढ़ोई के बाद शुरू होता है 3 के पहले पहले,
3 मात्रा कंप्लीट होने के पहले शुरू होता है, मतलब ऑफ बीट से शुरू होता है वो, तो ये इसलिए इसको आरोही बोलते हैं। तो इस टाइप के बहुत ताले है जो शतरंज में है, और ये बड़ा ब्यूटीफुल चीज़ है जो मतलब जब लोग अंदर घुसते हैं जब पता, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक सीखे, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जब मैं शतरंज गुवाहाटी आया तो मैं घना बोरा जी, जतिन कुशवाहा जी, मानिक बोरा मोहन जी, मैं घंटों घंटों बैठता हूँ इसी बात को लेते हुए, ताल को लेते हुए। बहुत बार हमारे सवाल होते हैं कि क्या खोल में, हमारे खोल में क्या गुण नहीं है, क्या गुण नहीं होते, क्या दुगुन तिगुन चौगुन नहीं होता है, क्या जाति नहीं है? जैसे 5 जाति कल भी सरोज ने बताया, खंड मिश्र तीसरा चतुस्र संकीर्ण, तो 5 जाति क्या क्षत्रिय खोल पे क्या इस ताल में नहीं मिलता है बिल्कुल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे कि यही, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि शतरंज में कभी ये नहीं सिखाया गया कि हाँ इसको तीसरा बोलते हैं, इसको चतुस्र बोलते हैं, इसको मिश्र बोलते हैं, ये नहीं बोला, क्योंकि वो शास्त्र से अलग है, वो अपने स्टाइल से करते हैं। और जिसको कल भी बोला कि लोक धर्मी, जिसको हमारे लोकल कुछ लैंग्वेज होते हैं, उस हिसाब से इसको आरोही बोलते हैं। अगर मैं इसको अगर अपने हिंदुस्तानी पद्धति से बोलूं, मैं इसको 1.5 बोलूंगा, 1.5 मात्रा से शुरू होता है, मतलब आरोही का मतलब अलग होता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा, कई बार कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, कुछ गाने वाले, कुछ ताल कुछ परफॉर्मेंस जैसे सरूद बजाते हैं तो 5.25 का बजाते हैं मात्रा ताल, 5.5 का बजाते हैं, 8 का तो नॉर्मल है, कॉमन जो नॉर्मल 7, 8, 6 तो बजाते ही है, लेकिन कई लोग सुनेंगे 5.5 का पूरा साइकिल 5.5 का चल रहा है उनके परफॉर्मेंस में। अब बड़ा कठिन होता है, इतना आसान नहीं है 5.5 में पूरा परफॉर्मेंस को उसको मेंटेन रखना, क्योंकि हर बार उनको जब वो सम पे आते हैं उनको आड़ पे आना पड़ता है, जब आड़ नहीं करेंगे तब सम पे नहीं आ सकते वो। एक बहुत फेमस स्टोरी है कि शुभा ने, फ्यू पीपल नो कि शुभा डांस भी बहुत अच्छा करती है, कथक उनकी ट्रेनिंग थी, और एक बारी फॉर द फेलोशिप वो गई, बिरजू महाराज जी के सामने उन्होंने डांस किया और पूछा बिरजू महाराज ने क्या आता है, उन्होंने कहा मैं 8.25 मात्रा पे डांस करूँगी, डांस करके फिर उसने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं म्यूजिक में जाऊँगी। নমস্কাৰ, তিনিও বক্তালৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতলোকৰ কথাৰ ওপৰত ক'বলগীয়া কোনো ৰাস্তা নাই বুলি মই ভাবিছোঁ। সুন্দৰ বক্তৃতা, সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে বতাই দিছে। মই এটা কথা আমাৰ সত্ৰীয়া নাচৰ শিল্পীসকলক মানে শুধৰণি কৰিবৰ কাৰণে মই আমাৰ কি আছিলে নামটো, কমলাকান্ত বৰবায়নক, তেখেতৰ লগত আমাৰ সহায় কৰিছিলে বৰবায়ন হৰিচৰণ ভূঞা বৰবায়নে। আমাৰ প্ৰায়সকল সত্ৰীয়া নাচৰ মানুহৰ মুখৰ শুনো মই যে সত্ৰীয়া নাচত জাপ নাই, টিকাত লগোৱা জাপ নাই, কিন্তু আজি সেইটো প্ৰমাণ কৰি দিলে ভূঞাই যে সত্ৰীয়া নাচত কেনেকুৱা ধৰণৰ জাপ আছে। গতিকে আৰু বেং জাপ বুলি যিটো আছে, ঢেই তাতা খেতি ডাউন তাতা খেতি ডাউন দি ডাউন ঢেই তাত খেতি, তেখেত এতিয়া বয়সেই হৈছে, সৰু ল'ৰা হৈ থকা নাই, কি সুন্দৰভাৱে দেখুৱালে। গতিকে এই সৰু সৰু কথাবিলাক নোৱাৰিলে, কিছুমান বস্তু টান আছে দাঁতেৰে ভাঙিব নোৱাৰোঁ, সেইবুলি তিতা বুলি ক'ব নালাগে, কাৰণ মই খাব নোৱাৰোঁ। গতিকে কোনোবাই নোৱাৰে সেইটো বেলেগ কথা। আৰু আমাৰ শইকীয়া বাপুৰামে বৰ সুন্দৰকৈ কথাখিনি কৈছে, আমাৰ ডক্টৰ তেওঁ কৈছে, সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। মই এই কথাটো ক্লিয়াৰ কৰিহে দিব খুজিছিলোঁ, অন্য মই প্ৰশ্ন সুধিব খোজা নাই, যাতে নোৱাৰা কথাটো নোৱাৰিম মই নোৱাৰোঁ, কোনোবাইতো পাৰিব। এতিয়া যদিও ভূঞাই সেইটো দেখুৱাইছে, তেওঁক যদি এতিয়া কওঁ যে তমাল মোচোৱাটো কৰা বা সেইটো কি বুলি কয় কামি টনাটো কৰা, তেওঁ এতিয়া বয়সত নোৱাৰে, মই এতিয়া থিয়লনটো কৰিব নোৱাৰোঁ, কঁকাল ভাগি থাকিব মোৰ। গতিকে মই নোৱাৰোঁ বুলি নাই বুলি ক'ব নালাগে, সত্ৰীয়াত নাই, সত্ৰীয়াত জাপ নাই, এইটো বৰ বহুতৰ মুখে শুনিছিলোঁ মই। গতিকে আজি তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দিলে সেইটো কথা। গণকান্ত বৰবায়ন ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু
আমি জানো যে অসমত সত্ৰৰ বাহিৰত কেইগৰাকীমান গুৰু আমাৰ নাম ল'লেই প্ৰথমতে নাম আহে ৰকেশ্বৰ শইকীয়া বৰবায়ন, ঘনকান্ত বৰা বৰবায়ন, যতীন গোস্বামী ছাৰ, গোবিন্দ শইকীয়া, শৈলেন শইকীয়া, এই কিছুমান ব্যক্তিৰ নাম আমাৰ প্ৰথম তেওঁলোকৰ নামকেইটাই আহে যে এইকেইজন ব্যক্তিয়ে জীৱনজিৎ দত্ত তাৰ মাজত এজন। তেওঁলোকে সেই মাজুলীৰ পৰা ওলাই আহি সত্ৰৰ পৰা গুৱাহাটীত এই প্ৰচাৰটো কৰাৰ কাৰণেই আজি আচলতে গোটেই কামটো আগবাঢ়িছে। চ' গতিকে এনেসকল বিজ্ঞ ব্যক্তিক সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ দিয়া আচলতে খুব কম এটা শব্দ হ'ব। ধন্যবাদটো আচলতে খুবেই কম শব্দ আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু হয় হয় কওক। এইটো সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ নৃত্য পৰ্ব যিখিনি আমি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে অতি সুন্দৰ হৈছে, সকলোৰে বৰ ধুনীয়া মানে সকলোৱে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে। কিন্তু এটা কথা, সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰৰ পৰা যেতিয়া প্ৰগ্ৰেমটো দিয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ পোছাক আৰু সময়টো বান্ধি দিব লাগে। সময়টো ঠিকেই হৈছে, ড্ৰেছ পোছাকৰ ক্ষেত্ৰতো কথাটো বান্ধি নিদিলে। আমি জনাত সত্ৰীয়া নাচত দুটা ৰূপ, এটা পুৰুষৰ মানে ল'ৰাৰ, এটা ছোৱালীৰ। সত্ৰতো আছে সেইটো, ছোৱালী নাচ কৰিলে ছোৱালীৰ পোছাক পিন্ধি লয় আৰু ল'ৰাৰ নাচ কৰিলে ল'ৰাৰ পোছাক পিন্ধি লয়। আৰু ইয়াত এখন কমিটিত এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে এটা সময়ত যে সত্ৰীয়া নাচ হিচাপে যদি পৰিৱেশন কৰে কোনোবাই, 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা কৰিব তেওঁ, তেতিয়া তেওঁ এই ছোৱালীৰ নাচ, ছোৱালীৰ পোছাক, এই সূত্ৰধাৰী পোছাক, এই ঝুমুৰাৰ পোছাক পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ সময় নহয়। গতিকে এটা পোছাকেই কৰিব, সত্ৰীয়া নাচ বুলি কৰিব। তেতিয়া ঝুমুৰা চালি বুলি নাম নক'ব, একাহাৰ্য হিচাপে কৰিব। যেতিয়া আমি এটা নাচ কৰিম তেতিয়া এজন ল'ৰা যদি চালি নাচ নাচে তেওঁ চালি পোছাকটোৱে পিন্ধিব লাগিব, চালি বুলি যিটি কয়। আৰু যদি এজনী ছোৱালীয়ে বাহাৰ নাচ নাচে তেতিয়া বাহাৰৰ পোছাকটোৱে কৰিব লাগিব। তেওঁ তেতিয়া চালি পোছাকটো কৰি বাহাৰ নাচ কৰাটো শুদ্ধ নহ'ব। গতিকে এতিয়া কেতিয়াবা কিছুমান দেখা যায় যে তলফালে ল'ৰা ওপৰফালে ছোৱালী, এইটো কি পোছাক হ'ল? এইটোতো আমাৰ নাই, আমাৰ সত্ৰীয়াত নাই, হয় পুৰুষ নহয় প্ৰকৃতি। এইটো কি বুলি ক'ব? এতিয়া ক্লিব বুলি ক'ব নেকি? গতিকে এইটো এটা সত্ৰীয়া কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এইটো মানে তেওঁলোকক হেৰি প্ৰগ্ৰেম দিওঁতেই ডেফিনেটলি এইটো আচলতে কোৱা হৈছে, ইতিমধ্যে কোৱা হয় চব কথা। আৰু মেইন কথাটো কি, আচলতে প্ৰতিজন শিল্পী ইয়াত যিসকল য়ং শিল্পী ডান্স কৰিবলৈ আহিছে, সকলো শিল্পী কোনোবা এজন গুৰুৰ তত্বাৱধানত আছে নিশ্চয়, কোনোবা এজনৰ গুৰু আণ্ডাৰতে শিকিছে তেওঁ ডান্স। আৰু সেই গুৰুজনৰ মেইন দায়িত্ব হ'ব লাগে মই ভাবোঁ। তেওঁ পাৰফৰ্মেঞ্চ এটা যদি কৰিবলৈ, अगर कोई स्टूडेंट परफॉर्म करने आते हैं उनके, उस गुरु का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए मेरे बच्चे क्या करने जा रहे हैं और क्या पहनने जा रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया, आपका इशारा काफ़ी था उसमें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। एक 20 साल के बच्चे को आप बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं समझ सकते हैं, एटलीस्ट आर्ट फॉर्म में। आप और कहीं दे दीजिए, इंटरनेट के लिए बहुत एक्सपर्ट होंगे वो, आप मोबाइल इंटरनेट में बहुत एक्सपर्ट हैं, हमसे तो 10 गुना एक्सपर्ट होंगे। जब वाइल वी आर गोइंग फॉर परफॉर्मेंस इन आर्ट फॉर्म, तब वो इतना मैच्योर नहीं होते, 20-22 साल 24 साल के बच्चे। सो उसमें हाँ, तो वो ग्लैमर देखते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अलग आर्ट फॉर्म देखते हैं, कथक भी देख रहे हैं, उड़ीसी भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। बट लेकिन उस टाइम गुरु का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि गुरु थोड़ा सा कंट्रोल करे, इसीलिए इसको गुरु शिष्य परंपरा बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा हमें क्योंकि हर गुरु को तो हम दावा नहीं कर सकते आप करो, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। मैं इसलिए पहले दिन से कह रहा हूँ, जब भी बोलता हूँ कि ओनस अगर हम खुद नहीं लेंगे, ओनस अपना पर पहले लेना पड़ेगा, ओनस पहले लेंगे खुद के ऊपर, तब कुछ हो सकता है। और इस सब का एक सामूहिक एक चेष्टा है। केंद्र तो एक ऑफिस है, एक 4 दीवार का ऑफिस है, उसमें मैं बैठता हूँ, 2-3 स्टाफ और बैठते हैं, हमारा बहुत कम स्टाफ है, आप जानते होंगे। अभी शायद कुछ कहीं एक तो कुशल मोहन जी बेचारे, उनके पिताजी अभी 1 महीना पहले गुजर गए बेचारे, उसके बावजूद भी वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। दिगंत बोरा जो हमारे पूरा टेक्निकल चीज़ को देखते हैं, और इस बार फेस्टिवल पूरा ऑर्गेनाइज उनको करना पड़ा क्योंकि कुशल मोहन जी ऑफिस आ नहीं पाए थे पिताजी के देहांत की वजह से। तो कम आदमी की वजह से हम लोग काम करते हैं कम। और एक बहुत अच्छी मतलब अच्छा खबर भी है, दिगंत आज है नहीं गुवाहाटी में, आज गोवा चले गए फिल्म फेस्टिवल में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने उनको स्पेशल एक ऑनर किया है, इंडिया के 75 टैलेंट्स
फॉर फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, उसके लिए दिगंत बहुत अच्छा एडिटर है, बहुत अच्छा एडिटर है, कई फिल्म एडिट कर चुका है। तो गोवा फिल्म फेस्टिवल के जा चुके हैं आज सुबह वो, तो उनका कल से सेशन शुरू है और 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 आर्टिस्टों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिलेक्ट किया है, उनको ऑनर करेंगे गोवा में। और 75 बच्चे को 5 ग्रुप में डिवाइड किए हैं, 15-15, और उस 5 ग्रुप को एक फिल्म प्रोड्यूस करना है 1 हफ्ते के अंदर, वहीं शूट होगा। और उसमें 4 ग्रुप के इंचार्ज है दिगंत। आप सोच सकते हैं कि इतना मेहनत, इतना एफिशिएंट है दिगंत बोला, इतना अच्छा काम करता है और इतना अच्छे से हमारा आर्काइव को मेंटेन किया है सत्रिया केंद्र का। सारे फोल्डर्स डेडिकेटेडली डेट वाइज, मतलब उसका क्यू सीट बना के, कोई बोले कि मुझे फलाना आर्टिस्टों का प्रोग्राम चाहिए, वो तुरंत क्लिक करके आपको दिखा देंगे, इतना सिस्टमेटिक करके रखा है। सो ये सुविधा आप लोग लीजिए, आप लोग गुवाहाटी में बैठते हैं, आप लोग आइए। या आपने जो ये बात की ना, उससे मेरे को एकदम इलेक्ट्रिक शॉक लगा। 20 साल तक मैं भारत का ओनली डांस फिल्म फेस्टिवल चलाती थी। इसी साल मैंने नमस्ते किया है ये सब काम को, क्योंकि लिखने पढ़ने में बहुत एनर्जी चाहिए होती है ऑफ अ डिफरेंट काइंड। सो मेरी ये सजेशन है कि सत्रिया के ऊपर मेरे पास, अदर देन योर फिल्म एंड प्रेरणा योर फिल्म, आई डोंट हैव एनी फिल्म्स, डांस फिल्म्स। सो आप किसी फिल्म स्कूल के साथ टाई अप करिए और चाहे दिगंत जी को ही अगले साल के लिए इंचार्ज बनाइए कि 5-5 मिनट के किसी भी एस्पेक्ट को प्रेजेंट करते हुए अंडर 5 मिनट्स और अंडर 10 मिनट्स की फिल्म्स बनाएं, और हम एक फिल्म फेस्टिवल सिर्फ सत्रिया की डांस फिल्म्स के ऊपर करेंगे। उससे भी, और वो तो बहुत इजी होता है टू कैरी, यू नो, ब्रीफ केस में डालो और इधर जाओ उधर जाओ, सब जगह शो कर सकते हैं इंटरनेशनली भी। इट्स अ वेरी इजी थिंग, प्लीज डू दिस। कुछ छोटा छोटा फिल्म बना है, मैं वो दिगंत नहीं बनाया, कुछ फिल्म बना के रखा है उन्होंने, मुझे भी दिखाई भी कई बार। तो आप एक जैसे करके एक फुल फ्लेज एक प्रोफेशनल फिल्म जैसे होता है, क्योंकि हमारे आप देखेंगे अकादमी में कई फिल्म बना है, कई लेजेंडरी आर्टिस्ट के ऊपर बनाया गया है। सो है विचार, ऐसा नहीं है विचार नहीं है, एक बहुत अच्छा फिल्म का एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो हम बनाएंगे पूरा सत्रिया का, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा कुछ हमने बनाया था यूनेस्को के लिए। हाँ हाँ, या डेफिनेटली, नहीं डेफिनेटली वो लोग, हम अगर आप लोग हमें प्रोवाइड करते हैं, हम अपने फेस्टिवल में बाहर डिस्प्ले कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, बाहर प्रोजेक्टर लगा दिया, वो फिल्म चलाएंगे हम, क्योंकि वो सत्रिया ही तो होगा, बाकी तो कुछ होगा नहीं। हम अपनी फिल्म 2-3 है, हम उसको चलाते हैं कभी कभी, इस बार हम नहीं चला पाए, कुछ प्रॉब्लम था, कुछ समय का भी अभाव था। कुछ फिल्म है हमारे पास जो हम चलाते हैं फेस्टिवल्स में। सो खैर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके श्रुति बंदोपाध्याय जी, मैं बहुत आभारी हूँ दीदी, आप विश्व भारती से आए और 4 दिन हमारे साथ रहे, आज आखिरी दिन है। श्रुति जी खुद ही बहुत अच्छे डांसर है, मणिपुरी डांसर है, प्रोफेसर है विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, और पहले रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में थी, अभी विश्व भारती यूनिवर्सिटी में है। बहुत अच्छा स्कॉलर है डांस के, रविंद्र नृत्य के ऊपर बहुत अच्छा स्टडी है दीदी का, और मणिपुरी तो है ही उनका फोटे, मेन फोटे। तो आपको बहुत बहुत और कुछ बोलना चाहती है दीदी, आइए प्लीज। या I take this opportunity to really thank Sangeet Natak Academy, of course, Raju and everyone, for giving this wonderful opportunity. And one good thing that I was telling Arshia on the very first day, that I was very relaxed because at least he did not ask me to talk. Because that gives a tension, you know, how you should present and all. That way I was very relaxed. These 4 days I thoroughly enjoyed. And what I had seen in 2009, I think I came in 2009, and what I am seeing today, there is such a huge, I don't know if I should use the word improvement with Arshia sitting here, but something that has really, really got, got rolling. It's a wonderful thing that I'm seeing. And in fact, when I went to Shanti Niketan, I was particularly invited there at that time for the professor in Manipuri dance, but the hidden agenda at that time of Vishwabharati was to
look into the academic side of Robindro Nritya, that is the idea of Tagore's dance. What was happening was everyone would put on a Robindro Sangeet and dance their own dance. And those dance composition not necessarily followed the dance vision of Tagore. So basically Vishwabharati wanted to preserve that tradition which had gone really, had gone into that space only. Though there was someone also doing outside Shantiniketan the same trend of dance, but mostly that dilution was taking place. So we are offering now BPA and MPA in Robindro Nritya, and naturally the students are coming out with so much of vision on that. So I would this festival has been a big eye opener for me also. How we should really go around and it's kind of a path showing to me that if I mean, we can only try. You don't know after 10 years where you reach. But at least, if we continue going on with this exercise of preserving Robindro Nritya, then maybe after 10 years, after 20 years, there will be some kind of preservation which the society can see. So I got very, very encouraged and really inspired in these 4 days. I've picked up so many, important points, so many important words, which will keep me moving in my future plan. So thank you, and thank you once again. Thank you, Didi. Thank you very much. So আমি আজিলে আলোচনা চক্ৰ ইয়াত ইমানটা সামৰিম কাৰণ সন্ধিয়া 5 বজাত আকৌ আমাৰ আজি লাষ্ট অনুষ্ঠান আপোনালোক সকলোলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোক আহক 5টা বজাত আৰু আজি বিশেষভাৱে আমাৰ 6টা অনুষ্ঠান একেবাৰে ট্ৰেডিশ্যনেল ফোক যেনেকৈ আমাৰ গায়ন বায়ন আছে সত্ৰীয়া নাচ লাষ্টত আমাৰ এটা প্ৰডাকশ্যন আমি কেইবছৰমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আচলতে এইটো আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ যিহেতু চলি আছে আপোনালোকে জানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এটা স্পেচিয়েল আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ আমি যোৱা বছৰ আকৌ যোৱা বছৰ আমি কৰিছিলোঁ মহাত্মা গান্ধী আমাৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যন আছিল ৰামকৃষ্ণ তালুকদাৰদেৱৰ ডাইৰেকশ্যন महात्मा गांधी डिस्ट्रिक्ट असम क्योंकि महात्मा गांधी जी कई बार असम आए थे तो उन व्यूज़ को लेते हुए अजंता दास जी ने स्क्रिप्ट बनाया था और रामकृष्ण तालुकदार जी ने उसको डायरेक्शन किया कोरियोग्राफ किया फिर वो प्रोडक्शन हुआ महात्मा गांधी डिस्ट्रिक्ट असम कई बार कई जगह पे इसको किया गया आज जो होने जा रहा है वो है लुहित और पर अग्निहुर लुहित मतलब ब्रह्मपुत्र के वैली में जो वो रिवोल्यूशन हुआ जो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो भी कुछ हुआ उसके ऊपर कुछ एक अनीता शर्मा जी ने अपना प्रोडक्शन बनाया जो एकेडमी दिल्ली में ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुका है पुराना किला में 2 साल पहले प्रोडक्शन हो चुका है तो उसी प्रोडक्शन को हम रिपीट कर रहे हैं इस बार हमारे कमिटी ने भी सोचा कि क्योंकि इमीडिएट सत्रिया केंद्र को बनाना प्रोडक्शन के लिए टाइम लगता है मिनिमम हाँ मिनिमम 3 महीना चाहिए प्रोडक्शन रेडी करने के लिए उसकी स्क्रिप्टिंग उसका फिर म्यूज़िक उसके सारी चीज़ें करने बहुत टाइम महात्मा गांधी में करीब हमें 3 महीने लगा फिर उसके पहले चंडालिका में कम से कम 3-4 महीने लगा करने में चंडालिका आपने देखा भी रविंद्र भारती में भी शांति निकेतन में हमने किया था सो टाइम लगता है तो इतना टाइम नहीं था जो रेडीली अवेलेबल था अनीता जी हमारे अवॉर्डी है बहुत अच्छा प्रोडक्शन है आप लोग आइए अंत में उस प्रोडक्शन से हम आज समारोह का समापन करेंगे उसमें बहुत सारे ज्योति प्रसाद जी के गाना भी सुनने को मिलेगा भूपेंद्र के गाना भी सुनने को मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से उसको सत्रिया के साथ मिला के बहुत अच्छा किया है दिल्ली में बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया उनका प्रोडक्शन को तो हम आशा रखते हैं आप लोग आइए आखिरी लुहित पर अग्निहुर से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव की सीरीज में नृत्य पर्व को ख़त्म करेंगे और अगले साल फिर मिलेंगे और आज इस सेमिनार की सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं आप सभी का खाना तैयार है आप लोग प्लीज़ खाना लीजिए थैंक यू